உடைய பாடத்தை நான் முடிக்க இருக்கிறேன். අද දවසේදී යෝනාගේ පාඩම අද අවසන් කරන්න යනවා. நான் யோனா புத்தகத்திலிருந்து ஏற்கனவே 3 ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் பேசினதாக எனக்கு ஒரு ஞாபகம். යෝනාගේ කතාවෙන් ඇවිල්ලා සති 3ක් දේශනා කරව අපිට ඒක මතකයි. I remember speaking from the book of Jonah 3 Sundays, and today I'm going to wind the sermon up by talking about chapters 3 and 4. மூன்றாம் நான்காம் அதிகாரங்களை இன்றைக்கு நாங்கள் சுருக்கமாக தியானித்து முடிக்க போகிறோம். අපි තුන්වෙනි සහ හතරවෙනි පරිච්ඡේද අද ඉක්මනින්ම මෙනෙහි කරලා හමාර කරන්න යනවා. இந்த முதல் 3 பிரசங்கங்களையும் கேட்காதவர்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்ல போனால், මේ කලින් දේශනා තුන ඇහුවේ නැති අයට ඉක්මනින්ම කිව්වනම් யோனா என்கின்ற மனுஷனை ஆண்டவர் அழைத்து, යෝනා කියනව මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේ කැඳවලා அந்த நேரத்திலே அந்த காலத்திலே, அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முன் 800ஆம் ஆண்டு அளவிலே உலகத்தில் இருந்த ஆக கொடிய தேசமாகிய අසීරියාවක போக சொன்னார். ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කලින් ඇවිල්ලා 800 ක්‍රිස්තු පූර්ව 800 ගණන් වල ඒ කාලේ ලෝකෙ තිබෙනා වූ ඉතා දැඩි ඒ වගේම මේ දරුණුම දේශයට මේ යෝනාව කැඳවනවා. அங்கே இருக்கின்ற அவர்களுடைய தலைநகரமாகிய நினிவேக்கு போய், ஆண்டவர் உங்கள் மேல் கோபமாய் இருக்கிறார், உங்களை அழிக்க போகிறார் என்று சொல்லு என்று சொல்லுகிறார். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ යෝනාට කියනවා නිනිවේ කියනවා ඒ නගරයට ගිහිල්ලා ඒ ඉන්න ජනතාවට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ නුඹලා කෙරේ කෝපෙන් සිටිනවා, නුඹලා පසුතැවෙන්න අවශ්‍යයි කියලා ප්‍රකාශ කරන්න කියනවා. ஆனால் பாலைவனத்து நகரமாகிய நினிவேக்கு போகாமல் නමුත් මේ කාන්තාරයක් වූ නගරයක් වූ නිනිවේට යන්න නැතුව அநேகர் செய்கிறது போல බොහෝ දෙනා කරන්නා වගේ ஐரோப்பாவிலே இருக்கிற ஸ்பெயின் நாட்டிலே இருக்கின்ற தர்ஷீஸ் என்ற பட்டணத்தை நோக்கி கப்பலிலே ஏறி போனார் யோனா. යුරෝපයේ තිබෙනා වූ ස්පාඤ්ඤයේ තිබෙනා ස්පාඤ්ඤයේ තර්ෂිස් කියනා වූ නගරයට මොහු මොනවද කරන්නේ නැවුමකින් යන්න හදනවා. அவர் ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு கொடுத்த பணத்தை செலவழித்து டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ තමන්ට සේවයට කියලා වූ දුන්නා වූ මුදල් වලින් මොහු තමන්ට ප්‍රවේශ පත්‍රයගෙන ඔහු තර්ෂිස් බලා ගමන් කරනවා. அதுபோல இன்றைக்கும் அநேகர் ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கென்று கிடைக்கின்ற நல்ல ஆசீர்வாதங்களை தங்களுடைய லாபத்துக்காக தங்களுடைய நன்மைகளுக்காக பயன்படுத்தி நாசமாய் போய் கொண்டிருக்கிறோம். ඒ වගේම අද බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය සඳහා යොදවන මුදල් සමහරක් දේවල් අරගෙන ඇවිල්ලා තමාගේ අවශ්‍යතාවයන් උදෙසා භාවිතා කරලා විනාශ වෙලා යනවා. God told Jonah to go to the desert city of Nineveh to warn them against their sin and God's judgment, but he would rather go towards Spain, a European city called Tarshish, where he wanted to go by spending God's money and purchasing tickets. தேவனுக்கு உண்மையாக இருக்கவில்லை, ஆனால் கப்பலுக்கு உண்மையாக இருக்க டிக்கெட் வாங்குகிறார். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට කියලා නමුත් දෙවියන් වහන්සේට අවංකව නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගෙන් දුවනවා. හැබැයි නැවට ගිහිල්ලා අවංකව ටිකට් අරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ හොර වැඩ කරනකොට අවංකව හොර වැඩේ කරනවා. හොඳ වැඩේ කරන්නේ නැතුව හොර වැඩේ කරනවා. අර අපි වගේ. එංගල மாதிரி விளங்குதா? ஆண்டவருடைய நல்ல வேலையை செய்யும்போது செய்ய மாட்டான். දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් වැඩේ කරන්න ඕනකොට කරන්නේ නැහැ. ஆனா கள்ள வேலை செய்யும்போது நல்லா செய்வான். නමුත් හොර වැඩ කරනකොට හොඳට කරනවා. சில பேர் பாருங்க, ஊழியத்தை ஒழுங்கா செய்ய மாட்டான். මේ සමහරක් අය මේ සේවය හොඳට කරන්නේ නැහැ. ஊழியத்தை விட்டு போயிட்டு ஏதாவது உலக காரியம் செய்யும்போது මේ සේවය අතහැරලා ගිහලා ලෝකාකාර දේවල් කරනකොට திறமையா செய்வான். හොඳට කරනවා. அப்ப அவன் நல்லா அதுல வளருவான். ඒ තුල හොඳට වර්ධනය වෙනවා. ஏன்னா அதுல அவன் சவுத் ஆயிட்டானா, திருப்பி ஊழியத்துக்கு வந்துட்டான்னா. අයි කිව්වොත් මෙහෙම ඒකේ ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න වෙලා ඇවිල්ලා ඒක දාලා ආපහු සේවයට එන්න උනොත් ஊழியத்தை விட்டு ஜாபுக்கு போய் பாருங்க, සේවය දාලා මේ රක්ෂාවකට ගිහලා බලන්න நல்லா இருப்பீங்க. හොඳට ඉන්නවා. பிசாசு அங்க உங்களை நல்லா வச்சிருப்பான். යක්ෂයා මොනවද කරන්නේ හොඳට තියලා තියෙන මේ ස්ථානේ. ஏன்னா அங்க அப்செட் ஆயிட்டா, අයි එහෙ වරද්දව ගත්තොත් ஐயோ நான் ஊழியத்தை விட்டு வந்தனால தான் திருப்பி ஊழியத்துக்கு வந்துட்டான். අයියෝ මම සේවය අතහැරලා ආවා කියලා ආපහු නැවත සේවයට ආවොත් You know, when people quit the ministry and go out and do a work, they flourish because the devil will help them. Because if they don't flourish there, they might come back, revert back to the ministry. ஆனா கேட்டா சொல்லுவாங்க, නමුත් ඇහුවොත් කියනවා பாத்தீங்களா බැලුවද எனக்கு ஊழிய அழைப்பு இல்லை, මට සේවය කැඳවීමක් නැහැ. அதனால தான் பாருங்க வெளிய போனோம்னு நல்லா வச்சிருக்காரு. එහෙම තමයි දෙවියන් වහන්සේ එළියට ගිහලා හොඳට තියාගෙන. இப்போ நான் வக்கீலா இருந்துகிட்டு මම දැන් නීතිඥවරයෙක් වෙලා ஊழியமும் செய்றேன். මම සේවයක් කරනවා. என்ன ஊழியம் செய்றேன்? මොනවද සේවය කරන්නේ? புதன்கிழமை எங்க வீட்ல ஒரு கூட்டம் நடத்தும். මගේ බදාදා නිවසේ රැස්වීමක් තිබෙනවා. அதுக்கு நான் பாட்டு புத்தகம் எல்லாம் போடுறேன், பாடல் வழி நடத்துறேன். ඒකට මම ගීතිකාක පොත් දාලා ආවිලා මම ගීතිකා මග පෙන්නනවා. තේරුණාද? சில பேர் சொல்லுவாங்க, සමහරක් අය කියනවා இப்ப பாருங்க நல்லா இருக்கறேன். දැන් බලන්න හොඳට ඉන්නවා කියලා කියනවා. ஊழியம் செய்றீங்களா? සේවය කරනවද? ஆமா செய்றேன். ඔව් කරනවා. என்ன செய்றீங்க? මොනවද කරන්නේ? நான் அப்பப்ப சர்ச்ல லீட் பண்ணுவேனே. මම ඉඳලා හිටලා සභාවේ මේ මග පෙන්නනවානේ. இப்ப பாருங்க நான் நல்லா இருக்கறேன். දැන් මම හොඳට ඉන්නවා. දැන් බලන්න. ஜாப் நல்லா செய்றேன். මගේ රැකියාව හොඳට කරනවා. ஆனா நான் ஊழியம் செய்றேன். නමුත් මම සේවය என்ன කරනවා. ஊழியம் செய்றீங்க? මොනවද සේවය කරන්නේ? ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒவ்வொரு சர்ச்சுக்கு போய் ப்ரீச் பண்றேன். දිනපතාම එක එක සභාවල ඉරිදින ගිහිලා ආවිලා මම දේශනා කරනවා. இன்றைக்கு அநேகர் வந்து ஒவ்வொரு சபைகளுக்கு போய் பிரசங்கம் செய்வதே நல்ல ஒரு ஊழியம் என்று நினைக்கிறார். අද බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා ඇවිල්ලා එක එක සභාවන් වලට ඉරිදින ගිහිලා දේශනා කරන එක හොඳ සේවයක් කියලා. ரெண்டு விதமான கோயில் மாடு இருக்கு. දෙආකාර වූ පන්සල් ආරක් ඉන්නවා. ஒன்னு வந்து சாப் மேய போற மாடு, එකක් ඇවිල්ලා කියන්නේ මේ කණ්ඩ යන මේ වල් කණ්ඩ යනවා වගේ කණ්ඩ යන හරක්.
இன்னொரு வித மாடு இருக்குது நக்கர மாடு. තවත් එක හරක් జాතියක් ඉන්නවා මේ වමාරණ හරක්. නෑ නෑ ලෙව කන හරක්. හරක් හදලා නැද්ද? බැඳලාද? இங்க பாருங்க. මේ බලන්න. மேயிற மாட்டை நக்கர மாடு கெடுக்குதுன்னு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் கேட்டிருக்கீங்களா? ඒ කියන්නේ අර ලෙව කන හරකයි ඇවිල්ලා නිතරම ගිහිලා මේ තන බුදින ගමේ ගැන කියලා තියෙනවා. You know there are two kinds of cows. One eating cow or grazing cow. Okay, grazing cow and the licking cow. One cow grazes, but then another cow goes and then licks. So the grazing cow gets distracted and wow, you know, it starts to enjoy the licking. இப்போ ஒரு மாடு போய் புல்லு மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. දැන් එක හරකෙක් ගිහිලා තනකොළ කනවා. அந்த மாடு ஒழுங்கா தான் மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ඒ හරක හොඳට තමයි තනකොළ කන්නේ. இன்னொரு மாடு තව එක හරකෙක් அத போய் நக்கும். ගිහිලා ලෙව කනවා. அவ மாட்டுக்கு நக்குனா மாட்டுக்கு நாக்கு சொர சொரன்னு தான் இருக்கும். දැන් මේ හරකට ලෙව කෑවනම් ඇවිල්ලා ඔගේ දිව කොහොමද සොර සොර ගාලා තියෙන්නේ? நிக்கா சொர சொர காணே நிக்கா சாண்ட் பேப்பர் வகைනේ. වැලිකට දාසිය වගේ. அப்போ நம்ம முதுக நகம் உள்ளவங்க சொரிஞ்சா எவ்வளவு சூனா இருக்கும் அந்த மாதிரி. එතකොට දැන් අපිට කවුරු හරි මේ නියපොතු තියන අය පිට කොහොමද කැසුවනම් කොහොමද තියෙන්නේ ඒ වගේ. அந்த மாதிரி அந்த மேயிற மாடு மேயிறதை நிப்பாட்டிட்டு ரசிச்சிட்டு இருக்கும். ඒ වගේම අර කන හරක මොනවද ගන්නේ කන එක නවත්තලා රස කරගෙන ඉන්නවා ලෙව කාගෙන. மேயிற மாடு கோயில் கோயிலா அலையிறது இருக்குது அது தெரியும். කන හරක ඇවිල්ලා ওই පන්සල් ගානේ කෝවිල් ගානේ යන එකක් තිබෙනවා. நக்கற மாடு இருக்கு எப்படின்னா මේ ලෙව කන හරක කොහොමද කියලා කිව්වොත් ஊழியம் செஞ்சுட்டு සේවයක් කරලා ஊழியத்தை விட்டுட்டு போயிடும். සේවය දාලා යනවා. போயிட்டு என்ன பண்ணும் ஜாப் செய்யும். ගිහිල්ලා මොනවද කරන්නේ රක්ෂාවක් කරනවා. ஜாப்ல நல்லா இருக்கும். මේ රැකියාවේ හොඳට ඉන්නවා. ஒரு காலத்துல ஊழியம் செஞ்சபடினால හැබැයි අර එක කාලයකතර සේවය කරපු නිසා அந்த கோயில் இந்த கோயில் இந்த கோயில் இந்த கோயில் மாசத்துக்கு 4 கோயில்ல இருந்து கூப்பிடுவாங்க. මේ වගේ මේ කෝවිල අර කෝවිල කියලා මේ මාසයකට කෝවිල් 4කට විතර කතා කරනවා. சபைகள் கூப்பிடும். සභාවන් කතා කරනවා. இவர் போய் சபையில பிரசங்கம் பண்ணா මේ සභාවල කියලා දේශනා කරපුවාම அங்க ஆவியானவர் கிரியை செய்ய மாட்டாரு. ආත්මයන්න් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්නේ. ஏன்னா இவனே ஊழியத்தை விட்டுட்டு போயிட்டான். අයි කිව්වොත් මෙයාම සේවය දාලා ගියා. ஊழியத்தை விட்டுட்டு போகிறவனோட ஆண்டவரே இல்ல. සේවය දාලා ගිය පුද්ගලයාත් එක්කම දෙවියන් වහන්සේ නැහැ. இவர் பிரசங்கம் பண்ணும்போது ඔහු දේශනා කරනකොට அங்க இருக்கிறவங்க சூடாரமா வாவ் நல்ல பிரசங்கம். අනිත් අහගෙන ඉන්නයි කියනවා නියම දේශනාව කියලා හොඳට අහගෙන ඉන්නවා. வேறங்கடா තේරුණාද? நக்கற மாடு போய் நக்குது அந்த මේ ඇවිල්ලා ලෙව කන හරක ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඇදහිවන්තය ලෙව කනවා. வேறங்க ஊழியத்தை விட்டுட்டு போயிட்டு සේවය අතහැරලා ගිහිල්ලා ஒவ்வொரு சபைக்கா பிரசங்கம் பண்ண போறவன் யாரு? සෑම සභාවක් ගානෙම දේශනා කරන්න යන්නේ කවුද? யாரு? කවුද? நக்கற மாடு. ලෙව කන හරක්. வந்து என்ன தெரியுமா சொல்லுவான்? මොනවද දන්නවද ඇවිල්ලා කියන්නේ? இப்போ நான் நல்லா இருக்கிறேன். දැන් මම හොඳට ඉන්නවා. முந்தி எனக்கு பிரசங்கம் பண்ணவே கிடைக்கும். මට ඉස්සර දේශනා කරන්නම ஆனா හම්බෙන්නේ. இப்போ நான் போய் நிறைய இடத்துல பிரசங்கம். මම දැන් ගිහිල්ලා බොහෝ තැන්වල දේශනා කරනවා. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வவுனியா, එක ඉරුදුනේක වවුනියාවේ, அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்தற, අනිත් ඉරුදුනේ ඇවිල්ලා මාතර, அதுக்கு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அம்பாறை, ඊට පස්සේ ඉරිදා අම්පාර, அப்புறம் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கொழும்பு. ආයේ ඉරුදින ඇවිල්ලා කොළඹ. சரி ஜனங்க என்ன சொல்றாங்க? ඒතර ජනතාව කුමක්ද කියන්නේ? ஐயோ உங்க பிரசங்கம் அவ்வளவு நல்லா இருக்குங்கற. අයියෝ ආගේ දේශනාව නියමට තියෙනවා. நக்குனா நல்லா தாண்டி இருக்கும். ලෙව කවන හොඳට තමයි තියෙන්නේ. அதுவும் மாடு நக்குனா செம்மையா இருக்கும். ඒ වගේම හරක ලෙව කවන එතාම සපට තියෙනවා. அப்போ இன்றைக்கு வந்து இந்த மாதிரி நக்கற மாடுகள் போய் ஊழியம் என்கின்ற போர்வையில் ஆண்டவரை விட்டு போயிருக்காங்க. ඒ නිසා අද මොනවද වෙලා තියෙන්නේ මේ ලෙව කන හරක් ඇවිල්ලා සේවය කියන මාතෘකාවෙන් ගිහලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉවත් වෙලා ගිහිලා තියෙනවා. People who quit the responsibility of ministry and then go and call themselves itinerant preachers are the licking cows, because they go and lick the stagnated cows and make the cows enjoy the licking. That's called a minister who has excelled in lickology. There is another thing called being lictology also, but let's not talk about that. யோனாவுக்கு ஆண்டவர் புயல் அனுப்புகிறார். யோனாට දෙවියන් වහන්සේ එක සුළඟක් එවනු ලබනවා. யோனாவுக்கு தான் அனுப்புறார். யோனா උදෙසා තමයි වන්නේ. ஆனா மத்தவனுக்கும் சேர்ந்து ஆபத்து வந்து. නමුත් අනිත් අයටත් ඒ කරදරේ පැමිණෙනවා. இன்றைக்கு நம்முடைய ஆண்டோ சிஸ்டர் நல்ல ஒரு சாட்சி சொன்னார். අද දවසේ සහෝදරයන්ට එක සාක්ෂියක් කිව්වා. மழை இல்லன்னு ஜெபிச்சாங்களாம். මේ වැස්ස නැහැ කියලා යාඥා කරාලු. நன்றி. හොඳයි. லேடிஸ் மீட்டிங்ல ஜெபிச்சவங்களுக்கு நன்றி. කාන්තාරාසිය මේ යාඥා කරපු අයට ස්තුති. சரி மழை வந்தது. හරි වැස්ස පැමිණියා. அதுல அவங்க ஒரு பாயிண்ட் ஒன்னு சொன்னாங்க. ඒක එක දෙයක් කියවුවා එක කාරණයක්. எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கும் சேர்த்து மழை கிடைச்சிருச்சு. අපිට පමණක් නෙවෙයි ඔක්කොමලාටම වැස්ස හම්බුණා කියලා இப்போ කිව්වා. கிறிஸ்தவனுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? දැන් ක්‍රිස්තියානි කාර්යයට තියෙන ප්‍රශ්නේ කුමක්ද දන්නවද? நமக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைத்தால் மற்றவனுக்கும் கிடைக்கும். අපිට ආශිර්වාදය ලැබුණා නම් අනිත් අයට ආශිර්වාදය அதே ලැබෙයි. மாதிரி நமக்கு உதவி கிடைத்தால் மற்றவனும் சேர்ந்து வாங்குவான். ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්න ආවා නම් අපිට උදහස ආවා නම් ඒ උදහස අනිත් අයටත් පැමිණේ. யோனாவுக்காக ஆண்டவர் புயல் அனுப்புகிறார். යෝනා උදෙසා ඇවිල්ලා සුලිසුලඟක් එවනවා දෙවියන් වහන්සේ. அதுல கப்பல்ல போற சும்மா இருக்கிறவன் எல்லாம் உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு ஐயோ ஐயோ. ඒ නිසා මේ සුලිසුලඟ නිසා නැවේ යන ඔක්කොමලා ඇවිල්ලා පණ බේර ගන්න ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා අනේ අනේ දෙවියනේ කියලා. அப்பா ஊழியக்காரன்.
පියා ඇවිල්ලා සේවකයෙක්. அவன் ஊழியத்தை விட்டால் ඔහු සේවය අතහැරියා නම් ஓரத்துல இருக்கிற அம்மாவுக்கு அடி, பிள்ளைகளுக்கு அடி, பிள்ளைகளோட பொண்டாட்டிக்கு புருஷனுக்கு அடி, பேர பிள்ளைகளுக்கு அடி, பக்கத்து வீட்டுல இருக்க சித்தப்பாவுக்கு அடி, எல்லாரும் அடி வாங்குவானுங்க. මොනවාද? இது ஒருத்தன் செஞ்ச தவறுல. මොනවද එන්නේ එක්කෙනෙක් කරපු වැරද්ද නිසා සේවය අත්හැරපු නිසා භාර්යාවට කුටි තාත්තට කුටි ඒ වගේම මුණුපුරන්ට කුටි තමන්ගේ දරුවන්ට කුටි නෑදෑයන්ට කුටි හැම වහලා පාලා ඉන්න හැමෝටම කුටි. விளங்குதா? තේරුණාද? குடும்பத்துல ஒருத்தன் ஊழியத்துல இருந்து கையை எடுத்துட்டான், එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා පවුලේ ඉඳලා සේවයෙන් අතගත්තා නම් அந்த முழு குடும்பத்துக்கும் புயல். මුළු පවුලටම සුලිසුලංග. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද බලන්න? ஒரு ஆகான் தான் எடுத்தான் துப்பட்டி, එක ආකාන් කෙනෙක් තමයි අර බාබිලෝනි සමල ගත්තේ. முழு குடும்பமும் கல்லடி வாங்கி செத்தான். ඒ මුළු පවුලම ඇවිල්ලා මොනවද කරාවේ කුටි කන්න පටන් ගත්තා. மிஸ்ஸஸ் ஆகான் நினைச்சிருக்கும், මේ ආකාන් හිතන්නේ ආකාන්ගේ භාර්යාව හිතන්නේ ඇති இவனுக்கு வாழ்க்கப்பட்டனால என்னைய கல்லடிச்சு கொள்றானு. අයියෝ මෙයාට මම ගිහිල්ලා එකතු වුණ නිසා මෙයාව බැඳ නිසා මට කල් ගහලා මරනවා නේ. பிளாங்கெட் தான் கேட்டேன், මම බ්ලැන්කට් එකක් තමයි ඉල්ලුවේ. அது பாபிலோன் பிளாங்கெட்டா கேட்டேன். මම බාබිලෝනි සලුවනත් ඉල්ලුවේ. அதை கொடுத்தான், எனக்கு விஷயம் தெரியாம போத்திக்கிட்டே இப்ப என்னைய அடிச்சு கொள்றான். දුන්නා මම ඒක දන්නේ නැතුව පුරවගත්තා. දැන් මටත් එක කල් ගහලා මරන්න යනවා. ஆகாண்ட 4 வயசு புள்ள அதுவும் வந்து என்னத்துக்கு நீ கூப்பிடுறாங்கன்னு தெரியாம வெள்ள சூப்பிக்கிட்டே கல்லடி வாங்கி செத்துருக்கும். ආකාන්ගේ ඇවිල්ලා ළමයා දන්නේ නැතුව ඇවිල්ලා මේම ඇඟිල්ල සූපු කරගෙන ගල් ගහලා මැරිලා යන්න ඇති. You know, when one person, one Christian does any mistake, the attack comes on him, and all the others who are around him also are affected, just like Jonah and the people in the boat. ஆனால் ஆண்டவர் அவனை அவர்கள் தூக்கி போட்ட பொழுது ஆண்டவர் ஒரு மீனை அனுப்பி இவனை விழுங்க செய்தார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? අවශ්‍ය මත්ස්‍යයෙක් යවනකොට ඇවිල්ලා නැවේ හිටපු කට්ටිය මනුස්සයව උස්සලා යෝනාව උස්සවලා දානවා. ඒ නිසා මත්ස්‍යය යෝනාව ගිල ගන්නවා. மீன் வயிற்றுக்குள்ளே 3 நாள் இருந்தான். දවස් 3ක් ඇවිල්ලා දැන් මත්ස්‍යගේ බඩ තුල ගත කරනවා. Then Jonah was thrown into the sea and he was inside the belly of a whale, belly of a fish. இப்ப எங்க வயிற்றுக்கு மீன் போகுது தானே? දැන් අපේ බඩට කුසට ඇවිල්ලා මාළුව යනවා නේද? பொறிஞ்சு போகுது, මේ බැදිලා යනවා, கறி மாறி போகுது, හරි වගේ යනවා, சொதி மாறி போகுது, හොදි වගේ යනවා, இல்லையா? முள்ளோட போகுது, முள் இல்லாம போகுது. කටුත් එක්ක යනවා, කටු නැතුව යනවා. விளங்குதா? மீன் நம்ம வயிற்றுக்கு போகுது. දැන් අපේ බඩ ඇතුළටත් මාළුව යනවා. ஒழுங்கா சமைச்சு இவ்வளவு சின்ன துண்டு மீன் வயிற்றுக்குள்ள போனாலே හොඳට මේ උයලා ඇවිල්ලා මෙච්චර පොඩි කෑල්ලක් මාළු කෑල්ලක් අපේ බඩට ගියා නම් அந்த மீன் 3 நாள் எங்க வயிற்றுக்கு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கு பேர் அஜீரணம். දවස් 3ක් ඇවිල්ලා ඒ මාළුව දිරවන්න මාළු කෑල්ල දිරවන්න නැතුව අපේ බඩේ තිබුණා. ඒකට නම ඇවිල්ලා අජීර්ණය. When the fish goes into our stomach, right, in the form of a fried fish or a barbecued fish or a breaded fish or the fish finger or the fish toe or the fish nose or whatever, if the fish stays there for 3 days, that's called indigestion. You need treatment. Okay? Indigestion which will cause constipation, which will cause unnecessary complications, and then sometimes you may lose your salvation because you will not come to church, so you will need reconciliation, after which I mean all these Asians. Okay. Then there is always the escalation of problems in the home. இப்போ நம்ம வயிற்றுக்கு மீன் 3 நாள் இருந்தாலும் பிரச்சனை, அது வயிற்றுக்குள்ள நாங்க 3 நாள் இருந்தாலும் பிரச்சனை. දැන් අපේ බඩේ ඇවිල්ලා මාළු කෑල්ලක් දවස් 3ක් තිබ්බ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා අපි මාළුවෙක්ගේ බඩ තුල දවස් 3ක් හිටියත් ප්‍රශ්නයක්. யோனா அங்க இருந்து மனம் திரும்பினார். යෝනා ඒ මාළුවගේ බඩ ඇතුලේ ඉඳලා පසුතැවුණා. இப்போ மீன் அற்புதமாக அவரை போய் கரையிலே கக்கி விட்டது. දැන් ඇවිල්ලා හාස්කමකින් මොනවද මාළුව කරන්න ඇවිල්ලා මුහුදේ වෙරළට ඇවිල්ලා වමාරනවා යෝනාව. So now Jonah is spat out, vomited out by the whale, and now he goes home. And now he has a nice sigh of relief and he thinks that's it, that's the end of the story. யோனாவின் கதை அந்த இடத்துல முடிந்தது என்று யோனா நினைத்தான். දැන් යෝනා හිතනවා හරි දැන් මගේ කතාව ඉවරයි කියලා. ஓடி போனேன், දුවලා ගියා. ஆண்டவர் புயல் எல்லாம் அனுப்பினார், දෙවියන් වහන්සේ සුළුසුලඟක් හෙව්වා. மீன் எல்லாம் அனுப்பினார், මේ මත්ස්‍යෝ හිටන් එවවුවා. ஒரு மாதிரி வந்து சேர்ந்துட்டோம். දැන් කොහොම හරි ඇවිල්ලා බේරිලා ඇවිල්ලා මුහුදු වෙරළට ආවා. අප්පා නිදහස. தூங்குறார். இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே දැන් අපේ ජීවිතේ நல்லது நடக்கும், கெட்டது நடக்கும். යහපත සිදුවේ, අයහපත සිදුවේ. பெரிய ஒரு சூறாவளி அடித்து ஓயும், එක සුලිසුලඟක් පමණක් ඇවිල්ලා එකපාරට ඇවිල්ලා නවතිනවා. பெரிய பிரச்சனை வந்து முடியும். විශාල ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා හමාර වේ. ஆனா நிம்மதியா படுக்க விட மாட்டார் ஆண்டவர். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ හොඳට නිවිහැනහිල්ල නිදා ගන්න දෙන්නේ නැහැ. You know, we may have so many cyclones, problems, you know, in our lives, and then finally when we come and try to rest, God will never let us rest. Why? ஏன் ஆண்டவர் எங்களை
நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டார் தெரியுமா? කුමක්ද හේතුව දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ අපිට නිවෙහැනේ ඉල්ලෙන්න දෙන්නේ ரெண்டு නැත්තේ? காரணம். කාරණා දෙකක් තිබෙනවා. ஆண்டவருக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේට බොහොම වැඩ කටයුතු තිබෙනවා. எங்களை கொண்டு தான் செய்ய வேண்டும். අපිව තියාගෙන තමයි උන්වහන්සේ වැඩ தேவனுடைய කරන්නේ. ராஜ்யத்திலே வேலையாட்கள் குறைவு. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල වැඩකාරයෝ අඩුයි. இருக்கிற கொஞ்சம் பேரும் தூங்கி நிம்மதியா இருந்தான் என்றால் அப்புறம் எப்படி வேலை செய்வது? ඉන්නව ටික දෙනෙක් ඇවිල්ලා හොඳට නිදාගෙන ඉන්න ඕන කියලා හිටියා නම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ரெண்டாவது දෙවනුව நீ எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு வாடி அங்க நிரந்தரமா நித்தியகாலமா உனக்கு ரெஸ்ட் தான் பென்ஷனே கொடுக்கிறேன் பரலோகத்துல. ඔබ ඔක්කොම හරියාකාරව ඉවර කරලා එන්න ඇවිල්ලා ඔබ සදාකාලට මෙන්න යන්නේ ස්වර්ගයට ඇවිල්ලා එහෙ ඇවිල්ලා කිසිම විශ්‍රාමයක්ම දෙන්න යන්නේ. ஆகவே கஷ்டத்தோட கஷ்டமா செய்யறதெல்லாம் செஞ்சு முடி. இதுதான் ஆண்டவருடைய காரணம். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණාව මොකද්ද? කරන දේ හැම දෙයක්ම මොන කරදරාවක් දරාගෙන කරන්න. මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ. There are two reasons why God does not let us rest. Here, one, the kingdom of God is running short of people. There is a lack of workmen in the kingdom of God. So he can't just let us sleep and just relax. We need to work. And number two, when we go to our retirement home, we are going to be retired for eternity. அங்க பரலோகம்னா என்ன தெரியுமா? ස්වර්ගය නම් කුමක්ද දන්නවද? முதியோர் இல்லம் இல்ல, ඒ කියන්නේ මේ වැඩිහිටි නිවාසයක් නෙවෙයි. அது மாதிரி ඒ වගේ அங்க போனா தோட்டம் துறவு ஒண்ணும் செய்ய தேவையில்லை. ඒ ගියා නම් අපිට ගෙවතු මොනවත් කරන්න අවශ්‍ය அங்க නැහැ. போனா பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்ங்கிட்டே இருக்க வேண்டியது. ඒ ගිහිලා සුද්ධයි 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 කියන කියන්න තමයි තියෙන්නේ. அப்ப இங்கே வேலை செய்ய வேண்டும். ඒ නිසා මෙහි වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි. When we go to heaven, it's like an elder's home, but we will not be elders, but it's a place of relaxation. There is no work there. ஆனா இப்ப எங்க நடக்குது? யோனா தூங்கிட்டு இருக்கிறார். දැන් මොනවද වෙන්නේ? යෝනා නිදාගෙන ඉන්නවා. Chapter 3 verse 1. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය යෝනා වෙතට දෙවෙනි වර පැමිණ. இரண்டாம் தரம் கர்த்தருடைய வார்த்தை யோனாவுக்கு உண்டாகி. அப்ப நான் 2 வாரங்களுக்கு முன்பு சொல்லி கொடுத்தேன். දැන් සති දෙකකට කලින් කියලා දුන්නා. நம்முடைய ஆண்டவர் மறுபடியும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறவர். අපේ දෙවියන් වහන්සේ නැවත වතාවක් අපිට අවස්ථාවක් දෙනවා. 2 Sundays ago I preached and I said our God is a God of second chances. If he does not give us second, third, 450 and 1 million chances, we will never be here today. ஆண்டவர் எங்களுக்கு 2ஆம் சான்ஸ், 3ஆம் சான்ஸ், 30ஆம் சான்ஸ், 300ஆம் சான்ஸ், 3 மில்லியனாவது சான்ஸ் கொடுத்துருக்காட்டி இன்னைக்கு நாங்களாம் இருக்கவே மாட்டோம். දෙවියන් වහන්සේ අපිට ඇවිල්ලා පළවෙනි අවස්ථාව, දෙවෙනි අවස්ථාව, තුන්වෙනි අවස්ථාව, අවස්ථා 30ක්, අවස්ථා 100ක්, අවස්ථා 1000ක්, අවස්ථා 3000ක් දුන්න නැත්නම් අද අපි මෙතන නැහැ. ஆண்டவர் ஒரு தரம் தப்பு செஞ்சோனே இனி நான் உன்னை மன்னிக்க மாட்டேன், நீ எனக்கு வேணாம்னு சொல்லியிருந்தா நாங்கெல்லாம் எங்க? දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අපි මොන හරි වැරද්දක් කළා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නම් ආයෙ මම උඹට කිසි සමාවක් දෙන්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ තීරණය කරා නම් අද අපි මෙතන නැහැ. யாராவது ஒரு ஆள் சொல்ல முடியுமா ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்ல இருந்து சொதப்பாம இருக்கிறேன் கை தூக்க? කවුරු හරි කියන්න පුළුවන්ද ගැලවීම ලැබුව දවසේ ඉඳලා මම අනාගන්නේ නැතුව හිටියා කියලා කියන්න පුළුවන්ද? Can any one of you say I have been perfect from the day I got saved? There was never a second chance needed for me. யாராவது இருக்கீங்களா? කවුරු හරි ඉන්නවද එහෙම? ஊழியத்துக்கு வந்த நாள்ல இருந்து ஒழுங்கா ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் யாராவது? සේවයට ආපු කාලේ ඉඳලා මම හරියට සේවය කරගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ஏதாவது ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்ட நாள்ல இருந்து ஒழுங்காக அந்த பொறுப்பை பருப்பாக்காமல் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். යම් කිසි වගකීමක් දුන්නා නම් ඒ වගකීම මම පරිප්පුවක් කරගන්න නැතුව මම හරියට කරගෙන හිටියා කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? எல்லாமே 2ஆம் சான்ஸ்ல யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் 2348வது சான்ஸ்ல வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. දෙවෙනි chance දෙවෙනි අවස්ථාව නෙවෙයි අවස්ථා 2000 3000ක් භාවිතා කරලා තමයි ගමන් කරගෙන සිටින්නේ. Amen. Amen. God gives us chance after chance after chance. இப்போ இன்றைக்கு என்ன தெரியுமா சொல்ல போகிறேன்? දැන් අද මොනවද දන්නවද කියන්න යන්නේ? யோனா எத்தனையாவது சந்தர்ப்பம் கிடைச்சு போறார் இந்த ஊழியத்துக்கு? යෝනා කීවෙනි අවස්ථාව ලැබිලාද මේ සේවය ගමන් කරන්නේ? அவரே எங்க எல்லாம் தமிழாக்களும் சொல்லுங்க, அவரே 2ஆம் சான்ஸ் கிடைச்சு போறார். சொல்லுங்க. Jonah himself, සිංහලෙන් කියමුකෝ. යෝනාම සිංහලෙන් කියන්න මාත්. දෙවෙනි chance එක හම්බෙලා යන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ එයාම අනාගෙන එයාට chance එකක් ලැබිලා තමයි යන්නේ. හරිද? அவருக்கே chance ஆண்டவர் பேசுவது தேவனுடைய දෙවියන් වහන්සේ උට කතා කරනකොට දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නොවේද? அப்ப ஆண்டவர் சொல்றார். එනිසා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. So Jonah is receiving the second chance in which God says in verse 2, go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. ரெண்டாவது නුඹ නැගිට නිනිවේ නම් මහත් නුවරට ගොස් මා විසින් නුඹට කියන කාරණායි ප්‍රකාශ කරන්නයි කීසේක. நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினிவேக்கு போய் நான் உனக்கு கற்பிக்கும் வார்த்தைகளை அதற்கு விரோதமாக பிரசங்கி என்றார். மூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க. තුන්වෙනි පදේ කියවන්න. එවිට යෝනා නැගිට ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය හැටියට නිනිවේට ගියේය. வாசிங்க. யோனா எழுந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே நினிவேக்கு போனான். Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. இப்போ
எத்தனை பேருக்கு இரண்டாவது தரம் ஆண்டவருடைய வார்த்தை வந்தும் போகாமல் இருக்கிறார்கள்? දැන් කී දෙනෙක්ද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දෙවෙනි වතාවටත් පැමිණලා යන්නේ නැතුව සිටින්නේ? How many of us are not obeying God even after we get another chance? இப்போ அது அல்ல கதை. දැන් ඒක නෙවෙයි කතාව. எப்படிப்பட்ட ஒரு நகரமாம் நினிவே? කොයි වගේ නගරයක්ද නිනිවේ? Now Nineveh was a very important city. A visit required 3 days. On the first day Jonah started into the city. He proclaimed 40 more days and Nineveh will be overturned. வாசிங்க, தொடர்ந்து வாசிங்க 4வது வசனம் முடிகிற வரைக்கும். නිනිවේ වනාහි 3 දවසක ගමන් ප්‍රමාණෝ ඉතා මහත් නුවරක්ය. යෝනා නුවරට ඇතුළෙන්ට පටන්ගෙන දවසක් ගමන් යමින් තව 40 දවසකින් නිනිවේ හෙලා දමනු ලැබෙයි කියා ප්‍රකාශ කළේය. நினிவே 3 நாள் பிரயாண விஸ்தாரமான மகா பெரிய நகரமாய் இருந்தது. யோனா நகரத்தில் பிரவேசித்து ஒரு நாள் பிரயாணம் பண்ணி இன்னும் 40 நாள் உண்டு, அப்பொழுது நினிவே கவிழ்க்கப்பட்டு போம் என்று கூறினார். பாருங்க, බලන්න யோனா ரொம்ப பிரயாணம் பண்ணி போறார். යෝනා බොහෝ ගමන් දුරක් ඇවිදගෙන යනවා. 3 நாள் பிரயாணம் போறார். දවස් 3ක් ගමන් කරගෙන යනවා. போய் ஒரு நாள் கூட ரெஸ்ட் எடுக்காம ගිහිල්ලා එක දවසක්වත් ඇවිල්ලා මේ ගිමන් හරින්න නැතුව யோனா அன்னைக்கே தன்னுடைய பிரசங்க ஊழியத்தை தொடங்கிட்டார். ගිය දවසේම තමන්ගේ දේශනාව පටන් ගත්තා. என்ன ஊழியம்? මොකද්ද ඔහුගේ දේශනා සේවය? 40 நாள்ல அழிய போறீங்கடி. දවස් 40න් විනාශ වෙන්න යනවා. You know, after traveling for 3 days, Jonah starts to preach the message that he came to preach. What was it? In 40 days God is going to destroy you. யோனா இதை எப்படி செய்திருப்பார்? යෝනා මේක කොහොමද කරන්න ඇත්තේ? அவங்க கெட்ட ஜனங்கள். ඒ කියන්නේ ඔවුන් නපුරු ජනතාව சந்தோஷமா போயிட்டு සන්තෝෂෙන් ගිහිල්ලා எல்லாம் விட்டுட்டு உங்களெல்லாம் அடிச்சு ஓட்டுருவார் சரியா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அவங்க இவனை கொண்டிருப்பாங்க. නියමයි ඇවිල්ලා අද දවස් 40කින් ඔය කට්ටිය ඔක්කොමලා මරන්න යනවා කියලා කිව්වලගේම ඇවිල්ලා මරලා දායුම්. இவரே துக்கம் மாதிரி தான் சொல்றாரு. කියන්නේ මෙයාම දුකකින් වගේ තමයි කියන්නේ. நம்ம ஆண்டவர் உங்களால அப்செட் ஆயிட்டார். අපේ දෙවියන් වහන්සේ මේ ඔය කට්ටිය නිසා අප්සෙට් වෙලා ඉන්නේ. ஆண்டவர் உங்களை அழிக்க போறாராம். අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඔය කට්ටිය ගහලා මරන්න යනවා. அவன் கேக்குறான், ඒ කට්ටිය ඇත්තද? You know, Jonah goes there and he doesn't proclaim the message joyfully. He was telling them, you know what? God is very upset with you. He's going to destroy you in 40 days. ஏனென்றால் அடுத்தடுத்த வசனங்கள் சொல்லுகின்றன, කිව්වොත් මීළඟ වචනයන් කියනවා இவர்கள் எல்லாரும் மனம் திரும்பினார்களாம். මොන් සියලු දෙනාම පසුතැවිලි වුණාලු. சரியா? 14ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் கதறினார்களாம் ஆண்டவரிடத்தில். 14 වෙනි පදයේ කියනවා ඒ අය මුරගසලා පසුතැවිලි වුණාලු. Verse 14 says they cried unto the Lord and repented. இப்போ யோனா எப்படிப்பட்டவர்? දැන් යෝනා කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද? ஊழியக்காரர் தான், සේවකයෙක් තමයි, நல்ல மனுஷன் தான், හොඳ මනුෂ්‍යෙක් තමයි, பக்திமான் தான், භක්තිවන්තයෙක් තමයි, கர்த்தர் அவரோடு பேசுகிறார் தான். ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක කතා කරන පුද්ගලයෙක්. வேற ஒருவனுக்கும் கிடைக்காத அனுபவம், மீன் வயிற்றில இருந்த அனுபவம் எல்லாம் இவருக்கு தான் இருக்குது. වෙන කාටවත් නැති අත්දැකීම්, මත්ස්‍යගේ බඩේ පවා සිටින අත්දැකීම් මොහුට තමයි තිබෙන්නේ. இவ்வளவு இருந்தும் இவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா? මෙච්චර තිබිලත් මෙච්චර අත්දැකීම් තිබිලත් මොහු කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද දන්නවද? ஒரு மாதிரி ஆள். එක වගේ පුද්ගලයෙක්. ஏன்னா இவன் எல்லாம் சாகணும்னு சந்தோஷமா எதிர்பார்க்கிற ஒரு ஆள். ඒ කියන්නේ මේ වගේ පුද්ගලයෝ මැරෙන්න ඕන කියලා සන්තෝෂයෙන් எங்களில் බලාපොරොත්තු அநேகர் இருக்கலாம். අපේ බොහෝ අය ඉන්න පුළුවන්. அபிஷேகம் இருக்கிறது, ආලේපේ තියෙන්න පුළුවන්. வார்த்தை இருக்கிறது, වචනේ තියෙනවා. கர்த்தருடைய கிருபை இருக்கிறது. ස්වාමින් වහන්සේගේ කරුණාව තිබෙනවා. ஆனால் மற்றவன் அழிவதென்றால் நமக்கு ஒரு சந்தோஷம். නමුත් අනිත් එක්කන විනාශ වෙලා යනවා නම් අපිට ඒක සන්තෝෂයක්. அப்போ நாங்களும் இந்த யோனா மாதிரி. එතකොට අපිත් යෝනා වගේ සමහරක් වෙලා. நாங்கள் என்ன தெரியுமா? யாராவது வந்து சொல்லுவோம், ஐயோ உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு? අයියෝ කවුරු හරි ඇවිල්ලා අහනවා දැන් අපෙන් ඇවිල්ලා ඔයා දන්නවද මට මොනවද සිද්ධ වුනේ කියලා. யாராவது வந்து எங்ககிட்ட சொல்றாங்க, කවුරු හරි ඇවිල්ලා අපි අතින් එහෙම කියනවා. ஐயோ உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன நடந்துச்சுன்னு? අනේ ඔයා දන්නවද මට මොනවද උනේ කියලා. சொல்ற விதத்திலே தெரியும் ஏதோ அப்செட்டா தான் நடந்துருக்குன்னு. මේ කියන විදිහෙම දන්නවිලා මොකක් හරි දෙයක් වෙලා කියලා. அப்பவே உள்ளத்துல சந்தோஷம். එතකොට ඇතුළේම සන්තෝෂය. ஏதோ ஒன்று நடந்துருச்சு. මොකක් හරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ஆனா அந்த சந்தோஷத்தை மாத்திக்கிட்டு மூஞ்ச போடு. என்ன நடந்துச்சு? නමුත් ඒ සන්තෝෂය එලි දක්වන්න නැතු වෙලා ඇතුලේ මොනවද උනේ? இப்படி ஆச்சு මෙන්න அப்படின்னா මෙහෙම වුණා කියලා කිව්වනම් நாங்க நல்ல வேலை අපි ඇවිල්ලා මෙහෙම කටක් දාලා හොඳ இன்னும் වැඩේ. நடக்கணும் நாசமா තවත් වෙන්න ඕන. විනාශ වෙලාම යන්න ඕන. போங்க. யோனா டைம். තේරෙනවද යෝනාවරු? You know, Jonah proclaimed that message, but deep within him he was so happy that God was going to destroy him. ஆனால் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். නමුත් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. ஆண்டவர் மனுஷனை போல அல்ல. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන් වගේ නොවේ. 10வது வசனத்தை வாசிங்க. Read verse 10. 10 වෙනි පදේ කියවන්න. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion
and did not bring upon them the destruction he had threatened. එවිට ඔවුන්ගේ ක්‍රියා එනම් තමුන්ගේ නපුරු මාර්ගයෙන් ඔවුන් හැරුණු බව දෙවියන් වහන්සේ දැක ඔවුන්ට කරමි කිවා වූ විපත්තිය ගැන තැවි ඒක නොකළසේක. அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவர்களுடைய கிரியைகளை பார்த்து தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லி இருந்த தீங்கை குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு இதை செய்யாதிருந்தார். ஆண்டவர் மனஸ்தாபப்பட்டார். දෙවියන් වහන්සේ පසුතැවිලි වෙනවා. God relented. Now that's the God of the Old Testament. Unlike many people think, many people think that God in the Old Testament was very ferocious, fierce, aggressive, and non-compassionate or semi-compassionate. No, he was compassionate and he relented. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவர் ரொம்ப முரடானவர். බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා පරණ යුසුමේ දෙවියන් වහන්සේ ඉතා දැඩි නපුරු දෙවි කෙනෙක් කියලා. அவருக்கு கிருபை கிடையாது என்று நினைத்தார். උන්වහන්සේට කිසිම අනුග්‍රහයක් නැහැ කියලා හිතනවා. ஆனால் ஆண்டவர் නමුත් දෙවියන් වහන්සේ மனம் திரும்பினார். උන්වහන්සේ පසුතැවිලි වෙනවා. என்னது இவர்களை நான் அழிக்க மாட்டேன். ඒ කියන්නේ මම මොවුන විනාශ කරන්නේ නැහැ. வாசிங்க 4 அதிகாரம் 1 வசனம். කියවන්න 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 වෙනි පදය. Chapter 4 verse 1. But Jonah was greatly displeased and became angry. නමුත් යෝනා ඊට අතිශයින් අප්‍රසන්නව කෝප විය. யோனாவுக்கு இது மிகவும் விசனமாயிருந்தது. யோனா புத்தகத்திலே 2 ஆனால் இருக்கிறது. යෝනාක පොතේ ඇවිල්ලා මේ නමුත් කියන වචනේ තැන් දෙක තිබෙනවා. There are 2 buts in the book of Jonah. B-U-T, right? Not B-U-T-T. Okay? We already saw the first but in chapter 1 and verse 2. Verse 3. முதலாவது ஆனால் முதலாவது அதிகாரம் 3வது வசனத்துல பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ප්‍රථම නමුත් කියන එක ඇවිල්ලා අපි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ බැලුවා. ஆண்டவர் சொல்றார் தான், දෙවියන් වහන්සේ කියනවා තමයි நான் அதை செய்யணும் தான், මම ඒක කරන්න ඕන තමයි. என்றாலும் ஆனாலும் එහෙම නමුත් விளங்குதா? I தெரியுமா? know God wants me to do this. I know this is the right thing to do. But இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பட் தெரியுமா? දැන් මේ ස්ථානේ මොකක්ද දන්නවද මේ නමුත් කියලා කියන්නේ? ஆண்டவர் ஒரு விஷயத்தை செய்துட்டார். දෙවියන් වහන්සේ එක කාරණාවක් කරා. ஆனால் නමුත් செஞ்சிருக்க கூடாது. එහෙම කරන්න බෑ. விளங்குதா? තේරුණාද? முதலாம் அதிகாரத்து ஆனால் யாரு சம்பந்தமான ஆனால்? ප්‍රථම පරිච්ඡේදය ඇවිල්ලා කාව උදෙසාද මේ නමුත් කියන වචනය? நான். ඒ කියන්නේ මම උදෙසා. எனக்கு தெரியும் இதைத்தான் நான் செய்ய ඒ வேண்டும். කියන්නේ මට දන්නවා මේ දේ තමයි මම කරන්න ඕන කියලා. ஆனால் එහෙත් නමුත් செய்ய வழி இல்லை. කරන්න දෙයක් You නැහැ. know, the chapter 1 but was pertaining to me. I know what I should be doing, but I have circumstances that I cannot do that prevent me from doing the right thing. But in this case, the but in chapter 4 is God has done something, but I don't agree with it. எப்படி கேம்? දැන් කොහමද? ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்து விட்டார். දෙවියන් වහන්සේ යම් කිසි දෙයක් කරා නම් ஆனால் எனக்கு அந்த தீர்மானத்தோடு உடன்பாடு இல்லை. නමුත් මට මේ කාරණාවත් එක්ක එකඟ වෙන්න බෑ. சில நேரம் நாங்க சொல்லுவோம் தெரியுமா? සමහරක් වෙලාවට අපි කියනවා දන්නවද? நீங்க வேணா செய்யுங்க. ඔබට ඕන නම් කරන්න. சரின்னு பட்டா செய்யுங்க. හරි කියලා වැදුනා නම් කරන්න. ஆனால் නමුත් எனக்கு அதுல உடன்பாடு இல்லை. මට ඒක කිසිම එකඟතාවයක්. சில நேரம் பிள்ளைகள் வந்து பெர்மிஷன் கேட்பாங்க. සමහරක් වෙලාවට ළමයි ඇවිල්ලා අහනවා මේ අවසර ඉල්ලන. மொபைல் ஃபோன் பாவிக்கலாமா? මම මේ ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. எதுக்கு? මොකටද? டியூஷன் எத்தனை மணிக்குன்னு கேக்குறது. කීයටද මේ ටියුෂන් තියෙන කියලා අහන්න. எங்க காலத்துல நாங்க டியூஷனே போகல. අපේ කාලේ ඇවිල්ලා අපි ටියුෂන්ම ගියේ නෑ. போயிருந்தா மொபைல் ஃபோன் இருந்துச்சா அந்த காலத்துல? ගිහිල්ලා තිබ්බනම් අපිට ජංගම දුරකථන තිබ්බද ඒ කාලේ? கடைசியில போராடி பார்த்துட்டு கடைசியில அம்மா சொல்லுவாங்க, අන්තිමේට කොහොම හරි පොර බැදලා අම්මා කියනවා சரி நீ இவ்வளவு இது பண்ணனால கொடுத்தாச்சு. හරි උඹ මෙච්චර දඟලන නිසා මම දෙනවා. ஆனா නමුත් நான் சந்தோஷமா செய்யல. ඒත් මම සන්තෝෂයෙන් මේක කරේ නෑ. எனக்கு அது விருப்பம் இல்லை. இது கடைசியில இதே உனக்கு பாரு என்னத்த இதே உன்ட வாயில வைக்கும். මේක බලන්න අන්තිමේට මේක නිසාම මොනවද වෙන්නේ කියලා. So when the child asks for a mobile phone, after much deliberation, the parent gives the phone saying, I'm giving you, but I'm not happy with it. சரியா? நிறைய அது நடக்குது. விளங்குதா මේ உங்களுக்கு? වගේ බොහෝ දේවල් සිද්ධ වෙන එදිනෙදා ජීවිතේ. பாஸ்டர் சர்ச்சுக்கு வர முடியல. සභාවට එන්න බෑ. ஏன்? ඇයි? பொம்பளை பூனை குட்டி போட்டுருச்சு. ගෑනු පූසා පැටව දාලා. பூசாக்கு கேனி பிசி பெட்டவுதால. அப்ப பாஸ்டர் சொல்லுவாரு, දැන් පාස්ටර් කියනවා ஐயோ අයියෝ දැන් මොනවද කරන්නේ?
சரி பரவாயில்ல. හරි කමක් නෑ. ஆனா எனக்கு நீங்க வந்திருந்தா நல்லா. නමුත් ඔයා ආවන හොඳයි. அது மாதிரி இது ஒருவருக்கு ஒரு சொல்லலாம். ඒ වගේ මේ දේ එක්කෙනෙකාට එකිනෙකා කියන්න පුළුවන්. People can say these things. We do that, don't we? We say you can do it, but I am not really for it. மனுஷனுக்கு மனுஷன் செஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படி இல்லையா? මනුෂ්‍යයට මනුෂ්‍යය ඒ වගේ කරගන්න පුළුවන්. பெரிய ஆள் சின்ன ஆளுக்கு சொல்லலாம், சின்ன ஆள் பெரிய ஆளுக்கு சொல்லலாம். වැඩි හිටියේ කුඩ වයසින් අඩු එක්කෙනෙකුට කියන්න වයසින් අඩු එක්කෙනෙක් වැඩි හිටියෙකුට කියන්න පුළුවන්. நீங்கள் செய்யுங்கள், ஆனால் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. නමුත් ඒ පිළිබඳව කිසිම එකකත්වයකට එන්නේ නැහැ. ஆண்டவருக்கு செய்யலாமா? දෙවියන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන්. Can one do this to God? Come on. ஆண்டவருக்கு செய்யலாமா? දෙවියන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන්. இப்ப கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා கர்த்தர் தீர்மானிக்கிறார் நினிவேயை அழிக்க மாட்டேன் என்று. ස්වාමින් වහන්සේ තීරණය කරනවා මම නිනිවේ විනාශ කරන්නේ නැහැ කියලා. ஆனால் එනමුත් யோனாவுக்கு அப்செட். යෝනාට අප්සෙට්. சரி, அப்செட்னா என்ன செய்வீங்க நீங்க? මොකද්ද මේ අප්සෙට් නම් මොනවද කරන්නේ? මම අප්‍රසන්න වෙලා ඉන්නවනේ. செஞ்சுக்கிறீங்க. ඒක කරගන්න. நான் அதுக்கு இல்ல. ஓகே, මම ඒකට නෑ. හරිද? ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல முடியுமா? දැන් දෙවියන් වහන්සේ බල කියන්න පුළුවන්. ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல முடியும், நான் அதுக்கு இல்ல. දෙවියන් වහන්සේ බල කියන මම ඒකට නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. இந்த தெய்வம் මගේ දෙයියනේ. உங்களுக்கு விளங்குதா நான் என்ன තේරෙනවද சொல்றேன்? මොනවද කියන්නේ කියලා? எவ்வளவு ஒரு திமிரா இருக்கணும். ඔච්චර එක ඇවිල්ලා තෙලක්ද? How can one person say such a thing to God? சரி, இப்ப கல்யாணம் கட்டி இருக்கிறீங்க. දැන් විවාහ වෙලා ඉන්නවා. இப்ப பாஸ்டர் துஷாருடைய மனைவி கபகபாவா இருக்கிறாங்க. දැන් මගේ භාර්යාව ගර්භණී වෙලා ඉන්නවා. Now Tushara's wife is pregnant. அந்த வயிற்றுக்குள்ள புள்ளைய உருவாக்குனவர் யார்? ඒ කුස තුල දරුවව නිර්මාණය කරේ කවුද? யார்? எந்த ஆண்டவர்? කොයි දෙවියන් වහන්සේද? இயேசு ஆண்டவர். அப்படிதானே? යේසුස් වහන්සේ. அப்போ එහෙනම් அவர் ராத்திரியில சொப்பனத்துல துஷார கிட்ட வந்து, උන්වහන්සේ සිහිනෙන් ඇවිල්ලා මට කතා කරලා உனக்கு ஆம்பளை புள்ள வேணுமா பொம்பளை புள்ள வேணுமா கேட்டாரா? ඔයාට පිරිමි දරුවෙක් ඕනද ගැහැණු දරුවෙක් ඕනද ඇහුවද? ரெபேக்கா கிட்ட கேட்டாரா? සහෝදර රෙබෙකාගෙන් ඇහුවද? Did God who put that fetus inside Rebecca's stomach come and ask Tushara or Rebecca, would you like a boy or a girl? கேட்டாரா ஆண்டவர்? ඇහුවද නැහැ. ஆனா உள்ளுக்கு இருக்கிற புள்ள என்ன புள்ளன்னு எனக்கு தெரியும். නමුත් ඇතුලේ ඉන්න දරුවා කොයි වගේ දරුවද කියලා මට දන්නවා. நான் ஒரு அபிஷேகப்பட்ட ஊழியக்காரன், මම ආලේපලත් 16ක් எனக்கு தெரியும். මට දන්නවා. ஆண்டவர் எனக்கு காட்டி விட்டார். දෙවියන් වහන්සේ මට පෙන්නවා. அது நிச்சயமா ஒரு ஆம்பளை புள்ள, ඒ අනිවාර්යයෙන්ම පිරිමි දරුවෙක්. இல்லனா ஒரு பொம்பளை புள்ள. නැත්නම් ඒක ගැහැණු දරුවෙක්. I am such an anointed man of God, and Rebecca is my believer and he is my assistant pastor. I know what baby is in that stomach. God has told me it's definitely a boy or a girl, right? So வணங்குதா? இப்படி ஒரு ஊழியக்காரனை கண்டிருக்கீங்களா? මේ වගේ සේවකෙක් දැකලා තියෙනවද? வணங்குதா? ஷுவரா சொல்லிட்டாரா ஆண்டவர்? අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා. பொம்பளை புள்ளையே தான். ගැහැණු ළමෙක්ම තමයි. மிஸ் ஆனா ஆம்பளை புள்ள. මිස් වුණා නම් පිරිමි ළමෙක්. சரியா? හරිද? அப்போ இது ஆண்டவர் யார்கிட்ட கேட்டார்? දෙවියන් වහන්සේ කාගෙන්ද ඇහුවේ මේ? Who did God ask? Nobody. That's his prerogative. அது அவருடைய ඒ தீர்மானம். කියන්නේ උන්වහන්සේගේ තීරණය. இப்ப புள்ள பெத்த உடனே දැන් දරුවා ලැබුණ ගමන් இவரு මම මොනවද කරන්නේ? இவரு මම நான் ஆம்பளை புள்ளன்னு நினைச்சேன். මම පිරිමි දරුවෙක් කියලා හිතුවා. வயிற்றுக்குள்ள ஆம்பளை புள்ளைய போடுற சிஸ்டமும் பொம்பளை புள்ளைய போடுற சிஸ்டமும் வித்தியாசமோ? ඒ කියන්නේ මේ ගර්භාෂය තුලට ගැහැණු ළමයෙක් දාන එකයි පිරිමි දරුවෙක් දාන එකයි වෙනස්ද? நான் நியாயமா கேட்கிறேன். මම මේ මොනවද මම තර්කානුකූලව අහන්නේ. யாருக்காவது டெக்னிக் இருக்கா? ඒකට ஸ்டீவன் அண்ணே எப்படி 3 ஆம்பளை பிள்ளைகளை பெத்தீங்க? කෙසේද මේ பிளான் பண்ணி செஞ்சீங்களா? மாட்டு සැලසුම් எப்படி කළ හැදුවා? பொம்பளை புள்ள ஏனோ தெரிஞ்சா பெத்தீங்க? කොහොමද ගැහැණු ළමයෙක්ද මේ දැනගෙනද හදවුවේ? தீர்மானிக்கிறவர் ஆண்டவர். තීරණය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. அவ்வளோ பாஸ்டர் ராஜா ஒண்ணுன்னு நினைச்சார், டபுள் ஆயிரு. ඉතින් පාසල රාජා හිතුවා එක්කෙනෙක් කියලා දෙන්නෙක් වුණා. ஒரே நேரத்துல. එක අවස්ථාවක. அதுல ஒண்ணு ஆம்பளையா பொம்பளையா இருக்க கூடாதா? ඒකේ එක්කෙනෙක් මේ ගැහැණු ළමයෙක් පිරිමි ළමයෙක් ඉන්න බැයිද? ரெண்டும் பொம்பளையா. දෙන්නම ගැහැණු ළමයි වුණා. இதெல்லாம் தீர்மானிக்கிறவர் யார்? කවුද මේ හැම දෙයක්ම තීරණය කරන්නේ? ආණ්ඩව. දෙවියන් වහන්සේ. Who decides whether it's a twin baby or a triplets or a boy or a girl? That's God. ஆனா இன்றைக்கு நிறைய அப்பா அம்மா என்ன අද நினைக்கிறாங்க? බොහෝ පියවරුයි මව්වරුයි මොනවද කරන්නේ? நான் ஆம்பளை புள்ளன்னு நினைச்சேன். මම පිරිමි දරුවෙක් කියලා හිතුවා. சரி, பொம்பளை புள்ள வந்துருச்சுதான். හරි ගැහැණු ළමයෙක් ආවා තමයි. ஆனால் නමුත් எனக்கு அவள் அதுல உடன்பாடு இல்லை. මට ඒක කිසිම එකකතාවයක් නැහැ. I have got girls, but I'm not in agreement with. யாரோட இவர் உடன்படுறாரு இல்ல? කාත් එක්කද එකඟ වෙන්නේ නැත්තේ? படைப்பாளி ஆண்டவரோட. නිර්මාතෘවරයා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක. கொழுப்பு, තෙල,
கூட்டுக்கிறது போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது. දෙන දේ රැගෙන යන්න අවශ්‍යයි. 5 புள்ள பெத்து 5 புள்ளையும் பொம்பளை புள்ள, 6வதும் பொம்பளை புள்ள வந்தா சந்தோஷம், 7வதா இன்னொரு பொம்பளை பிள்ளைய பெத்துக்கோ. ஒரே உடுப்பை வச்சு கொண்டு போய் விடுதானே 7 ஜெனரேஷனுக்கு. If you have 4 daughters and දුවරු 4 දෙනෙක් ඉන්නවා, හරි 5 වෙනි එක කොල්ලා කියලා try කරලා ඒත් කෙල්ලෙක් නම් කමන්නේ තවත් එකක් කෙල්ලෝ 7 දෙනෙක් තියාගන්න. කෙල්ලෝ ලාභය වැඩි. උයයි. උයයි පස්සේ උයයි. But Jonah was greatly displeased and became angry. Flipping neck. வாசிங்க அந்த வசனத்துல என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க. ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේට යාඥා කරමින් අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ නෑ පළවෙනි පදේ ආයෙ කියවන්න. නමුත් යෝනායිට අතිශයින් අප්‍රසන්නව කෝප විය. கோப உணாலு. வாசி. யோனாவுக்கு இது மிகவும் விசனமாய் இருந்தது. அவன் கடும் கோபம் கொண்டு. கோபம் வேற இவருக்கு. මහුට කෝපය ආවා. இவருக்கு யார் மேல கோபம்? කා කෙරෙහිද කෝපය ஆண்டவர் மேல கோபம். දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි. ஏன்னா இவர் தானே நினிவேயை படைச்சாரு. මෙයානේ නිනිවේ මේ මැව්වේ. இவர் தானே பெரிய ஆளு. මෙයානේ ලොකු පුද්ගලයා. இவர்கிட்ட கேட்டுட்டு தானே ஆண்டவர் மனம் திரும்பி இருக்காரு. මෙයාගෙන් අහලානේ දෙවියන් වහන්සේ පසුතැවිලි இவருக்கு கோபம் வேற. මෙයාට තරහ. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆண்டவர் மேல் கோபம். අද බොහෝ ක්‍රිස්තියානිකාරයන්ට දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි තරහ. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு சபை மேல் கோபம். අද බොහෝ ක්‍රිස්තියානිකාරයන්ට සභාව කෙරෙහි තරහ. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஊழியக்காரர் மேல் கோபம். අද බොහෝ ක්‍රිස්තියානිකාරයන්ට සේවකයන් කෙරෙහි තරහ. ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா නමුත් ප්‍රශ්නේ කුමක්ද කිව්වනම් ஊழியத்துக்கும் ஆண்டவருக்கும் சபைக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத பிரச்சனை. සේවයටයි සභාවටයි ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට සම්බන්ධම නැති ප්‍රශ්නයක්. பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சண்டை போட்டான்னு சொல்லி சர்ச்சில் உள்ளவங்களோட கோவிச்சுக்கிட்டா என்ன? අල්ලපු ගෙදර එක්කනත් එක්ක ප්‍රශ්න කියලා රණ්ඩු කරගත්තා කියලා සභාවේ ඉන්න අයත් එක්ක රණ්ඩු කරගත්තා නම් තරහ වුණා නම් කොහොමද? Some people get upset with God for nothing, for reasons that are unjustifiable at all. இப்போ நமக்கு ஆண்டவர் தேவையா, ஆண்டவருக்கு நாங்க தேவையா? දැන් අපිට දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍යද නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට අපිව අවශ්‍යද? உங்களுக்கு ஆண்டவர் வேணுமா, ஆண்டவருக்கு நீங்க வேணுமா? ඒ කියන්නේ ඔබට දෙවියන් වහන්සේව අවශ්‍යද දෙවියන් වහන්සේට ඔබ ඕනද? இப்படி அவ்வளவு பெரிய ஆளா? உங்களுக்கு ஆண்டவர் வேணும். நம்ம தான் தேடணும். கேண்ட சொல்லுங்களே. කියන්න Do we need God or does God need us? He wants us. அவருக்கு நாங்க வேணும். උන්වහන්සේට අපිව අවශ්‍යයි. නෑ ඕනේ. ඕනේ. ஆனா அவருக்கு தேவையா? நாங்க இல்லாட்டி அவருக்கு இயலாது. නමුත් උන්වහන්සේට ඇත්තටම අපිව අවශ්‍යද? උන්වහන්සේට අපිව නැතුව වෙන දෙයක් බැයිද කරන්න? அவருக்கு நாங்க தேவையில்லை. උන්වහන්සේට අපිව අවශ්‍ය නැහැ. எங்களுக்கு தான் அவர் தேவை. අපිට තමයි උන්වහන්සේව අවශ්‍ය. அவர் தான் பெரியவர், நாங்க சின்னவங்க. උන්වහන්සේ තමයි විශාල අපි කුඩා. God is great and we are small. He doesn't need us. He may want us but we need him. அவர் ரெண்டு பேர்ல அவர் கோச்சிட்டு போனா யார் பின்னால ஓட? මම දැන් දෙදෙනාගෙන් ඇවිල්ලා අපි තරහ වෙලා ගියා නම් ඇවිල්ලා කාගේද ප්‍රශ්නේ? யார்கிட்ட வந்து சாரி கேட்கணும்? කාට කා කෙරේ ඇවිල්ලාද සොරි ඉල්ලන්න අවශ්‍ය? நாங்க தான் அவர் பின்னால போணும். ඒ කියන්නේ මම තමයි ඔහුගේ උන්වහන්සේ පිටිපස්සේ ගමන් කරන්න අවශ්‍ය. சரிதானே? හරි නේද? If there is a misunderstanding between God and us, it's us. We need to go and ask forgiveness from him. We need to go and get ourselves reconciled. He doesn't need to come and say sorry. அவர் எங்கள் பின்னால வந்து சாரி சொல்ல தேவையில்லை. උන්වහන්සේ අපේ පිටිපස්සේ ඇවිල්ලා සමාව ඉල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஆனா இன்றைக்கு நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா செய்றாங்க? අද බොහෝ දෙනෙක් මොනවද දන්නවද කරන්නේ? நான் 4 வருஷமா எனக்கு ஒரு ஜாப் வேணும்னு கேட்டுட்டேன். මම අවුරුදු 4ක් මට රැකියාවක් ඕන කියලා මම හොයාගෙන கொடுக்கல. හිටියා. මම උන්වහන්සේ මට දුන්නේ. நான் இனி சர்ச்சுக்கு போக மாட்டேன். ඒ නිසා මම සභාවට යන්නේ. அவருக்கு நான் சர்ச்சுக்கு வரணும்னா මම සභාවට එන්න ඕන නම් அவர் எனக்கு ஜாப் கொடுக்கணும். උන්වහන්සේ මට රැකියාවක් දෙන්න. கேட்ட வீட்டுல හිටපන් ගෙදර கேட்ட பேய் வரும், பிசாசு வரும், යක්කු වෙයි, පෙරේතයෝ වෙයි, காளி வரும், மாறி வரும், කාලෙයි, මාරෙයි, අර පත්තිනියයි, මෙයයි சீரியாக்கா, மாசோனா எல்லாம் வரும். வச்சுக்கோ. ඔක්කොම ඒ තියාගන්න. எனக்குதா තේරුණාද? சில பேருக்கு அறிவே இல்லை. සමහරක් අයට මේ මොලේම නැහැ. கொஞ்சம் வீடியோவை ஆஃப் பண்ணுறா, எடிட் பண்ணு, பிறகு எடிட் பண்ணலாம் தானே. பாஸ்ட் அரியம் தான் சொன்னார், நான் இல்லை. සරියම් තමයි කිව්වේ මම නෙවෙයි. கொள்ளத்தோட கோச்சிக்கிட்டு பின்பக்கத்து கழுவாமல் போயிட்டான். වැවත් එක්ක තරහ වෙලා පස්ස වැත්ත හොදන්න නැතුව ගියාලු. You know, in our country we wash our backs, you know, we don't wipe. Okay, Daniel? That's lovely. Have you tried it? Okay, let's talk about it later. Somebody got upset with the lake and he didn't wash the backside. Is it going to be detrimental to the lake? කොළத்துக்கு upset? මේ වැවට රිදෙන්නේ නැනවද? වැවට දුකයි. வைரஸ், பாக்டீரியா, ஃபங்கஸ் எல்லாம் வந்து මෙයාට තමයි වෛරස්, බැක්ටීරියා, පුස් ඔක්කොම ඇවිල්ලා பைல்ஸ் வந்து මේ
මේ ඒවා තමයි. ගෙඩි. ආ? யோசிக்கணும். හිතන්න අවශ්‍යයි. சில நாங்க අපි எனக்கு வேலை தரல, මට රැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. எனக்கு சுகம் கிடைக்கல, මට සුවය දුන්නේ නැහැ. என் பிரச்சனையை தீர்க்கல, මගේ ප්‍රශ්නේ විසඳුවේ නැහැ. எனக்கு அது செய்யல, මට අරක කරේ නැහැ. எனக்கு இது செய்யல, මට මේ දේ කරේ නැහැ. எனக்கு கல்யாணம் தரல. මට විවාහයක් දුන්නේ නැහැ. கல்யாணம் தந்துட்டாரு. විවාහයක් දුන්නා. மல கல்யாணம் கட்டாதவன் கட்டா கிடைக்கலன்னு அழுகுறான். මේ බැඳපු නැති එක්කනම් බඳින්න හම්බුන්නේ නැහැ කියලා අන්නනවා. கட்டணவன் என்ன தவிர மத்தவன் எல்லாம் அழுகுறான், ஏன்டா கட்டினேன். බඳිපු අය ඇවිල්ලා මා හැරෙන අනිත් ඔක්කොම අයියෝ ඇයි බැඳි කියලා අන්නනවා. இங்க பாருங்க, நம்ம கொழுப்பு මේ අහන්න මේ ඒක ඇවිල්ලා හරියට අපේ තෙල. எங்க பிரச்சனையும் ஆண்டவர் மேல கோவம். අපේ ප්‍රශ්නේ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කරේ කෝපේ. நான் ஜெபிக்க வரல, මම යාඥා කරන්න එන්නේ නැහැ. எனக்கு ஜெபிக்க வர மாட்டேன், මට යාඥා වෙන්නේ பைபிள் නැහැ. வாசிக்க மாட்டேன், මම බයිබලේ நான் කියවන්නේ. சர்ச்சுக்கு வர මම மாட்டேன். සභාවට එන්නේ නැහැ. சரி, பின்பக்கத்தை கழுவாம கடை නිකන් පිළිපස හොදා ගන්න නැතුව ඉන්න. நாடுறது கோலமா நீங்க? ගඳ ගහන්නේ නුඹද නැත්තම් වැවද? கழுவனா தான் கோலம்னாரு, கழுவனா தான் கோலம்னாரு. හේදුවනම් තමයි වැවට ගඳ. නොසේදුවනම් වැවට ගඳ නැහැ. කොහෙටද ගඳ කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. You wash, the lake gets contaminated. If you don't wash, you get contaminated. பாவம் ஆண்டவர். පව් දෙවියන් වහන්සේ. இவருக்கு ஆண்டவர் மேல கோவம் வந்துருச்சாம். මොහොත දෙවියන් වහන්සේ කරේ කෝපය පැමිණුණා. ஆண்டவர் படி சாவ சொல்லல தானே. දෙවියන් වහන්සේට කියලා මැරෙන්න කියලා කියන්න බෑනේ. இவர் நான் செத்து போறேங்கற. ඒ නිසා මෙයා කියනවා මම මැරලා යන්න. வலங்கதா? තේරුණාද? இவர் சொல்றாரு மூணாவது வசனம். තුන්වෙනි පදේ මොහු කියනවා. He can't ask God to go and hang himself, no? Now we say that to others, right? Hey, you go and hang yourself, man. You can't. I mean, Jonah couldn't say, God, you go and hang yourself. There is no eternal roof, divine roof for him to hang. So, he says, now, oh Lord, take away my life. For it is better for me to die than to live. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ප්‍රාණය මාගෙන් තුරන් කරගත මැනව. ජීවත් වීමට වඩා නැසී යාම මට හොඳයි කීවේය. ஒரு சாகர அளவுக்கு வேதனை வந்து. මෙයා මැරෙන තරම් දුරට මෙයාට වේදනාවක් ආවා. ஆண்டவர் அவனை அடிக்கலையா? දෙවියන් වහන්සේ මේ ගහන්න යන්නේ නැති. ஒரு ரகசியத்தை එක சொல்லுங்க. රහසක් කියන්න. I'll explain a secret to you, right? Okay. But Jonah was greatly displeased and became angry because the distraction did not come, right? இந்த அழிவு வரவில்லை என்று யோனாவுக்கு தெரிந்தபடினால் தானே அவன் அப்செட் ஆனான். මේ විනාශය ආවේ නැහැ කියලා නිසානේ මේ යෝනා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අප්‍රසන්න වුණේ. எப்ப தெரிஞ்சிச்சு யோனாவுக்கு ஆண்டவர் அழிக்கலன்னு? කොයි වෙලේද දන්නේ මේ යෝනාට දෙවියන් වහන්සේ විනාශ කරේ නැහැ කියලා? முதலாம் நாள் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ඒ කියන්නේ ප්‍රථම දවසේ දේශනා කරන්න පටන් ගන්නවා. முதலாம் நாளே எல்லாரும் மனம் திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா இல்லையா? ප්‍රථම දවසේම ඔක්කොමලාම පසුතැවිලි වෙන්න පටන් ගත්තද නැද්ද? என்ன அர்த்தம்? මොකද අර්ථය? முதலாவது நாளே அந்த முழு நகரத்துக்கும் செய்தி போய்விட்டது. ඒ කියන්නේ ප්‍රථම දවසේම ඇවිල්ලා මුළු නගරෙටම පණිවිඩය ගිහිල්ලා The හමාරයි. Bible clearly says that Jonah started to speak on the first day, and on the same day people started to repent. Okay? When did Jonah realize that God had relented from destroying Nineveh? The first day, the 35th day, or the 40th day? Tell me. முதலாவது நாளா, 13வது நாளா, 30வது நாளா, 40வது நாளா? இவருக்கு தெரியும் ஆண்டவர் தீர்மானத்தை மாற்றி விட்டார் என்று. சொல்லுங்க. කවද්ද කියන මේ දෙවියන් වහන්සේ කවද්ද මේ දෙවියන් වහන්සේ තීරණය වෙනස් කරේ කියලා මොවුන් දන්නේ මොහු දන්නේ ඇවිල්ලා පළවෙනි දවසේද 13 වෙනි දවසේද 30 වෙනි දවසේද 40 වෙනි දවසේද කියන්න බලන්න. ஃபர்ஸ்ட் டேயா? ஏன் ஆண்டவர்னு சொல்லலே? யோசிங்களே. පොඩ කල්පනා කරන්න. நே கவனிங்க, திருப்பி சொல்றேன். முக்கியம், அதனால தான் நான் கேட்க போறேன். මේක වැදගත්. අහන්න. யோனா போயிட்டார். යෝනා ගියා. நவம்பர் 1ஆம் தேதி போயிட்டார். නොවැම්බර් 1 වෙනිදා ගියා. டிசம்பர் 10ஆம் தேதி வரைக்கும் தாண்டி டைம். දෙසැම්බර් 10 වෙනකල් තමයි වෙලාව. டிசம்பர் 10ஆம் தேதி ஆண்டவர் உங்களை எல்லாம் அழிக்க போறார். දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා උඹලා සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේ විනාශ කරන්න යනවා. சரியா? හරිද? He goes on the 1st of November. இது உண்மைக்கு நவம்பர் 1ஆம் தேதி போகல. சரியா? நான் சும்மா உங்களுக்கு මේ உதாரணம் ඇත්තටම නොවැම්බර් 1 වෙනිදා කියන උදාහරණයකට කියන්නේ. அப்புறம் பைபிள்ல தேடிட்டு இது கள்ள உபதேசம் ඊට පස්සේ බයිබල් හොයලා මේක බොරු ගැන්වීම කියලා කියයි. இல்லாட்டி நவம்பர் 1ஆம் தேதி பண்டிகை கொண்டாடுவோம்.
நினிவேக்கு செய்தி அனுப்பின நாள். නැත්තම් මේ නිනිවේට පණිවිඩය ආපු දවස කියලා මංගල්‍ය සමරමු කියලා කියයි. இப்போ நவம்பர் 1ஆம் தேதி இவர் சொல்றாருன்னு வைங்களேன். දැන් නොවැම්බර් 1 වෙනිදා මොහොට කියනවා කියලා හිතන්නකෝ. எல்லாரும் அன்னைக்கே மனம் திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. එදාම වුන් පසුතැවිලි වෙන්න පටන් ගන්නවා. அதுல இருந்து நீங்க வாசிச்சு பார்த்தா தெரியும், ராஜால இருந்து மாடு ஆடு எதுக்குமே சாப்பிட கிடையாது. ඒ කියන්නේ එදා ඉඳලා ඒ රජවරු ඉඳලා ඒ කියන්නේ ඉන්න ওই සත්තු හැම එකනම කාටවත් කැම නැහැ. எல்லாம் மனம் திரும்பினாங்க. ඔක්කොමලාම පසුතැවිලි වෙනවා. யோனாவுக்கு எப்ப தெரியும் ஆண்டவர் அழிக்கலன்னு? දැන් යෝනට කවද්ද දන්නේ ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ මේකට මේ පහර දෙන්න යන්නේ නැහැ කියලා. ஆண்டவர் சொல்லி இருந்தால் தெரியும், ஆண்டவர் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නම් දන්නවා, දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ නැහැ. God did not tell Jonah that he had relented. Only that he didn't do made Jonah realize that God had relented. ஆண்டவர் அந்த நினிவேயை அழிக்காதபடினால் தான் யோனாவுக்கு தெரிந்தது ஆண்டவர் மனம் மாறி விட்டார் என்று. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා නිනිවේ විනාශ කරපු නැති නිසා තමයි දැනන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මනස වෙනස් කරගත්තා அப்ப කියලා. எப்ப தெரிஞ்சிருக்கும்? ඒතර කවද්ද මේ දැනගන්න ඇත්තේ? 40வது நாள் டிசம்பர் 10ஆம் தேதி. ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා. அதாவது 40வது நாள் தான் ඒ කියන්නේ 40 වෙනි දවසේ තමයි இவருக்கு தெரிந்தது ஆண்டவர் அழிக்கவில்லை என்று. මොහුට දැනගන්න ලැබුණේ දෙවියන් වහන්සේ විනාශ කරේ නැහැ කියලා. 40 நாள் நீ ஏன் அங்க இருந்த? ඇයි 40 වෙනි දවසේ නුඹ එහෙ හිටියේ? මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. It's the 40th day that this fellow realized that God relented. Why did he stay there for 40 days? When God said go and deliver the message, that's it. Upon delivering he should have gone back home. ஆண்டவர் சொன்னது நீ போயிட்டு சொல்லிட்டு போ. දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? නුඹ කියලා පණිවිඩය දීලා ආපහු හැරලා එන්න කියලා. சபை தொடங்க சொன்னாரா? සභාව පටන් ගන්න කිව්වද? இவாஞ்சலிஸ்டிக் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்த சொன்னாரா? මේ සුභාරංචි මේ මොනවද සම්මේලනයක් කරන්න කිව්වද? மனம் திரும்புற நினிவே வாசிகளுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க சொன்னாரா? පසුතැවෙන්නා වූ ඒ නිනිවේ දේශයේ වැසියන්ට බෞතිස්මය දෙන්න කිව්වද? போ ඵලයන් சொல்லு. කියපන්. அவ்வளவுதானே. එච්චරයි. சொல்லியாச்சு தானே. කියවුවානේ පණිවිඩය. முத நாளே நியூஸ் போயிருச்சு தானே. පළවෙනි දවසේම පණිවිඩය හැමතැනම ගියානේ. அப்புறம் என்ன நீ அங்க இருந்து சொரிஞ்சிட்டு இருக்க? එහෙනම් මොනවද එහෙ කරගෙන හිටියේ? You know, you went on the first day, you proclaimed the message. Now you should have gone back home. What were you doing there for 40 days? 40 நாள் இவன் என்ன பண்றான்? දවස් 40 මොනවද කරන්නේ මොහුවේ? ஏன் இருக்கறாங்க? ඇයි එහෙ ඉන්නේ? வேலை வெட்டி இல்லாம இருக்கறான். වැඩක් නැතුව ඉන්නවා. திருப்பி 2ஆம் நாள் போய் சொல்ல முடியுமா? ஏய் ආය දෙවෙනි දවසේ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? එයි 39 நாள். තවත් දවස් 39. அடுத்த நாள் போய் 38 கொன்றுபானுங்க. ආය දවස් ඊළඟට කියලා කියනවා ආය දවස් 38යි කියන්න පුළුවන්ද? මරලාද ආය? சரியா? ஏன் நின்றான் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද හිටියේ? சில காரணங்கள். සමහරක් කාරණාව. Some reasons. He wanted to enjoy watching the destruction of Nineveh. மாப்பிளைக்கு நினிவே அழிறத பார்க்க ஆசை. මොහුට හරි ආසයි ඇවිල්ලා කොහොමද නිනිවේ විනාශයන්නේ විනාශ වෙන්නේ කියලා බලන්න. ஊழியக்காரன். සේවකයා. தீர்க்கதரிசி. අනාගත වක්‍රවරයා. எங்கள மாதிரி தான். අපි වගේ තමයි. இங்க இருக்கிறோம் சிலர். මෙහෙ ඉන්නවා සමහරක් අය. அபிஷேகம். ආලේපේ තියෙනවා. ஆசீர்வாதம். ආශිර්වාදේ තියෙනවා. வரோம். දීමනා තිබෙනවා. தொட்டா பேய் ஓடும். මේ අත තැබුණා යක්කු දුවනවා. ஆனா නමුත් மத்தவன் நாசமா போனா ஆசை. අනිත් අය විනාශ වෙලා යනවා නම් කැමති. மத்தவனுக்கு பிரச்சனை வந்தா சந்தோஷம். අනිත් අයට ප්‍රශ්න ආව නම් කැමති සන්තෝෂය. விளங்குதா உங்களுக்கு? நம்மள இருக்கிறோம். අපේ අය අතරතුරම ඉන්නවා. யாராவது நினைச்சீங்கன்னா දැන් කවුරු හරි හිතුවා නම් எனக்கு தான் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஹிண்ட் அடிக்கிறாரோ? මේ මට තමා මේ දැනගෙන මේ හිට් ගහන්නේ உங்களுக்கு தான். ඔබට තමා. ஒரே ஒரு வித்தியாசம். එකම එක වෙනස මොනවද? தெரியாம ஹிண்ட் அடிக்கிறேன். මේ නොදැනම මේ හිට් ගහන්නේ. அதனால பிறகு வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து தெரிஞ்சே அடிப்பேன். නමුත් දැනගෙන ඇවිල්ලා කිව්වනම් ඊළඟ දවස් ඊළඟ සතියේ දැනගෙනම ගහනවා. எல்லாரும் இந்த வண்டவாளம் தான். මේ ඔක්කොමලම මේ තලේ තමයි ඉන්නේ. விளங்குதா? நம்ம தனியா நாசமா போறதை விட நம்மளோட சேர்ந்து இன்னொருத்தன் நாசமா போனா நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். ඒ කියන්නේ අපි තනියම විනාශ වෙලා යනවට වඩා අපි අනිත් අයත් ඔක්කොමලාම එකතු වෙලා විනාශ වෙලා යනවා අපිට සතුටුයි. எனக்கு விசா ரிஃப்யூஸ் ஆயிடுச்சு. අයියෝ මට වීසා හම්බුනේ නෑනේ. அப்ப கேள்விப்படுறோம். එතකොට අහන. துசித்தைக்கு விசா ரிஃப்யூஸ் ஆயிடுச்சா? තුසිතටත් වීසා මේ හම්බුන්නේ නැල්ලු. தெரியுமா? விளங்குதா? உடனே எனக்கு விசா இல்லாம போனது மறந்து ඒ කියන්නේ මට වීසා හම්බුණා කියන එක හම්බුනේ නැති එක අමතක වෙලා அவருக்கும் கிடைக்கல தானே. ඔහුටත් හම්බුන්නේ නෑනේ. நல்லா வேணும். හොඳ වැඩේ. விளங்குதா? இதுதான் நம்ம இதான் யோனா. මේ තමයි යෝන. சரிதானே? හරි නේද? இவன் அங்கே இருக்கிற அழிவை பார்க்கிறதுக்கு. මෙයා මෙහෙ ඉඳගෙන මොනවද කරන්නේ? විනාශ වෙන එක බලන්න යන්න He ඉන්නේ. wanted to remain and see the destruction of Nineveh, but God relented. So it was like, you know, having bought the ticket and gone inside and then the show was called off. ஒரு டிக்கெட் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு படம் பார்க்க போயிட்டு கடைசியில இன்னைக்கு படம் ஓடாதுன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? දැන් ප්‍රවේශ පත්‍ර ඔක්කොම අරගෙන ඇවිල්ලා මේ තියටර් එක ඇතුළට ගිහලා කිව්වනම් අද චිත්‍රපටිය දුවන්නේ නැහැ කියලා කිව්වනම් කොහොමද තියෙන්නේ? நான் சாகுறேன் ஆண்டவரே, நான் சாகுறேன் ஆண்டவரே. අයියෝ මම මැරෙනවා ස්වාමීනි කියලා කියනවා. So he said, Lord, I'll die. I don't want to live and all that kind of stuff.
God doesn't say anything. ஆண்டவர் ஒண்ணுமே பேசல. දෙවියන් වහන්සේ මොනවත්ම කතා කරේ නැහැ. சில நேரம் ஆண்டவர் நம்மளோட பேசக்கூடாது. සමහරක් වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ අපිත් එක්ක කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. பேசினா தானே பிரச்சனை. කතා කරන්නනේ ප්‍රශ්න. ஆண்டவர் ஒரே ஒரு காரியம் கேட்டார். දෙවියන් වහන්සේ එකම එක කාරණාවක් අහනවා. Verse 4. Just asked one thing. හතරවෙනි පදේ. Have you any right to be angry? That's right. அவ்வளவுதான். එපමණයි. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ කෝපවෙන්ට නුඹට යුතුයදයි කීසේක. அதற்கு கர்த்தர் நீ எரிச்சலாய் இருக்கிறது நல்லதோ என்றார். அது ரொம்ப தமிழ்ல ரொம்ப நல்ல ஆண்டவர். දෙමළෙන් හොඳ දෙවියන් වහන්සේ. සිංහලෙන්වත් හොඳ දෙවියන් වහන්සේ. ඉංග්‍රීසි දෙවියන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් සැරට කියනවා. Hey, who the hell are you to be upset you? Do you have any right to be angry? அது நல்லா வரணுமே. හොඳට කියන්න අවශ්‍යයි. கிளாஸ்ல கேளுங்க சொல்ற. I'll explain how God asked, in the class. Okay, Daniel? Here I had to be very diplomatic. Who the hell are you? நீ யாரோய் கோபப்படுறது? තමුන් කවුද තරහ වෙන්න? நீ யாரோய் கோபப்படுறது? තමුන් කවුද තරහ වෙන්න? ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களிடத்துல கேட்கிற ஒரு கேள்வி. දෙවියන් වහන්සේ ඔබලගෙන් අහන එක ප්‍රශ්නයක්. நீ யாரோய் கோபப்படுறது? නුඹ කවුද තරහ වෙන්න? அவ்வளவுதான். එච්චරයි. නෑ நீ யாரு ஓய் தமுசே கவுதோ ஓய் விளங்குதா? ஆண்டவர் உங்ககிட்ட கேட்கிறார், என்ன கிட்ட கேட்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබලගෙන් අහනවා, මගෙන් අහනවා. தமிழங்களுக்கெல்லாம் கேட்கிறார். දෙමළ අයගෙන් අහනවා. நீ யாரு ஓய் அப்செட் ஆக. තමුසේ කවුද ඕයි? සිංහල අයගෙන් දැන් දෙමළුන්ගෙන් විතරයි දැන් අහන්නේ දෙවන් වහන්සේ. හර දරස අහනවා. ஆண்டவர் கேட்கிறார், நீ யாரோய் அப்செட் ஆக. நான் ஒருத்தனை ஆசீர்வதிப்பேன், ஒருத்தனுக்கு விசா கொடுப்பேன், ஒருத்தனுக்கு விசா கொடுக்க மாட்டேன், ஒருத்தனுக்கு புள்ள கொடுப்பேன், ஒருத்தனுக்கு நான் புள்ள கொடுக்க மாட்டேன். நீ யாரு ஓய் இதை கேட்குறது. சரியா? ஆண்டவர் பேசுகிறாரா? සිංහල අයට මං කියන්නම් දෙවනාස අපෙන් අහනවා තමුසේ කවුද ඕයි මගේ දේවල් වලට ඇඟිලි ගන්න. එනවා මට ඕන එකාට මං ආශිර්වාද කරනවා, මං මට ඕන එකාට රැකියා දෙනවා, මට ඕන එකාට මං ඕන දෙයක් කරනවා. තමුසේ කවුද ඕයි? මේ පණිවිඩය අපි හිතට ගමුද? இந்த செய்தியை நாங்கள் உள்ளத்துக்கு எடுத்துக்கிறோமா? ஆமென். ஆண்டவர் நம்மளை யாரையாவது ஆசீர்வதிச்சா? දෙවියන් වහන්සේ අපි කවුරුහරි ආශිර්වාද කරන්නේ? உங்களுக்கு மனசுக்கு அப்செட்டா இருந்தா ඔය කටට හිතවතර වේදනාවක් තිබුණා නම් හිතට ஆவியானவர் பேசுகிறார். ஆவியானவர் பேசுகிறார். ආත්මයන් වහන්සේ කතා කරන සහෝදරයා, நீ யாருவா? නුඹ කවුද? அல்லாவா இருந்தா நீ யாருவான்னு கேட்டிருப்பாரு. இப்ப நம்ம ஆண்டவர் தானே நீ யாரோய்? නුඹ කවුදෝයි? தமுசே கவுதோய் ஒன்னு இட்டான். சும்மா இரு. எனக்குதா තේරුණාද? கட்ட வாங்கின இட்டான் பயந்து. இது நம்முடைய ஆண்டவர். මේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. எல்லாம் நினைக்கிறாங்க ඔක්කොමලම හිතනවා நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன். நான் உன்னை ஆசீர்வாதකර. මතකද? සුසිත මතකයිද මේවා? කිල්ලොච්චි දෙවියන් වහන්සේ. තමුසේ කවුදෝයි? ඔය කතා පිට වෙනස් තමයි. මේ තපේ நீ யாரோய்? போய் போறது. யோனாவுக்கு சொல்ற பேர். இவர் போறாரு, எங்க போறாரு? මොහු යනවා. කොහෙටද යන්නේ? வீட்டுக்கு போகாம නිවසට යන්නේ නැතුව அவர் அடுத்த சைடுக்கு போய் ඔව් අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා வெயில்ல உட்கார்ந்து අවුවේ ඉඳගෙන மை குட்னஸ் அந்த நாட்டுக்கு இவங்க திருப்பி ஏதாவது சொதப்பிக்கிடுவாங்களா? ඒ කියන්නේ මේ තව පාරක් මොනවා හරි මේ නුවර මොනවා හරි අනා ගන්නවද නුවර අය? ஆண்டவர் திருப்பி அவங்களை அழிப்பாங்களான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. මේ ආපහු සැරයක් මේ නුවර අය මොනවා හරි අනාගෙන ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ වුණ විනාශ කරන්න යනවාද කියලා මොහු බලාගෙන ඉන්නවා. Jonah went out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter, sat in its shade and waited to see what would happen to the city. அதோடு நான் என்னுடைய செய்தியை முடிக்க போறேன். මේත් සමග පණිවිඩය හමාර කරන්න යනවා. இவ்வளவு மொத்து வாங்கியும் මෙච්චර ගුටි කාලත් මෙච්චර දේවල් වෙලත් යෝනා அந்த நினிவே அழிய வேண்டும் என்றே நினைத்தார். අර නිනිවේ විනාශ වෙලා යන්න ඕන කියලා හිතුවා. Jonah always wanted Nineveh to be destroyed. இப்போ இன்றைக்கு நான் நமக்கு சொல்ல விரும்புகிற ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், අද අපිට මොනවද කියන්න කැමති විෂයක් කියලා කිව්වා. நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்ப்போம். අපි අපිවම විමසලා බලන්න අවශ්‍යයි. ஆண்டவருக்கும் பிசாசுக்கும் இடையிலே ஒரு ஒப்பிடுதலை போட்டு, ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේටයි ඒකේ අක්ෂයටයි අතර එක සමානකමක් දාලා நீங்கள் ஆண்டவர் மாதிரி இருக்க விரும்புகிறீர்களா பிசாசு மாதிரி இருக்க விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்டால், දෙවියන් වහන්සේ වගේ නුඹලා දෙවියන් වහන්සේ වගේ ඉන්න කැමතිද නැත්නම් යක්ෂයා වගේ ඉන්න කැමති කියලා අහුවනම් எல்லாருமே ஆண்டவர் மாதிரி என்று சொல்வீர்கள். සියලු දෙනාම කියනවා දෙවියන් වහන්සේ වගේ කියලා. Now if I give you an option, whether you would like to be like God or the devil, you would obviously say like God.
But here the option is not between God and devil, it's between God and Jonah. இங்கே ஆண்டவரை போல இருக்கிறோமா யோனாவை போல இருக்கிறோமா? මේ දෙවියන් වහන්සේ වගේ ඉන්නවද නැත්නම් යෝනා වගේ ඉන්නවද? நான் செய்தியை முடிக்கிறேன், நல்லா கவனிங்க. පණිවිඩය අමාර කරන්න. இப்ப நீங்க உங்களை யோசிங்க, ஆராயுங்க. දැන් ඔබලාම විමසලා බලන්න. நீங்கள் ඔබලා உங்களை பத்தி மட்டும் ஆராயுங்க. ඒ කියන්නේ තමා ගැන පමණක් විමසලා බලන්න. புத்திக பத்தி மட்டும் ஆராய்வார். சரியா? බුද්ධික ගැන පමණක් විමසපුද? mercy பத்தி மட்டும். සහෝදරි mercy ගැන පමණක් විමසපුද? போனாக்காவை பத்தி மட்டும். සහෝදරි පෝන ඇවිල්ලා ඇය ගැන පමණක් විමසපුද? கபில பத்தி மட்டும். කපිල පමණක් විමසපුද? உங்களை பத்தி நீங்களே ஆராய்ஞ்சு பாருங்க. නුඹ ගැන නුඹම විමසලා බලන්න. நீங்கள் නුඹලා ஆண்டவரை போல දෙවියන් වහන්සේ වගේද இல்லாட்டி யோனாவை மாதிரி. නැත්නම් යෝනා වගේද? Now are you like God or Jonah? Both were good. ரெண்டுமே நல்ல ஆக்கள். දෙකම හොඳයි. පුද්ගලයන් දෙදෙනාම හොඳයි. ஆண்டவர் மாதிரியா பிசாசு மாதிரியான்னு கேட்கலனா? මේ කියන්නේ යක්ෂයා වගේද නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ වගේද කියලා අහුවේ නැහැ. I'm not talking about God and the devil. Let's leave the evil away. Let's talk about the good. යහපත් දේ ගැන කතා The greater good and the lesser good. God and Jonah. Jonah was a good guy. ஆண்டவர் போல இருக்கிறோமா யோனாவை போல இருக்கிறோம்? දෙවියන් වහන්සේ වගේ ඉන්නවද යෝනා වගේ ඉන්නවද? ஆண்டவர் දෙවියන් වහන්සේ அவருக்கு கோபம் வருது, තරහ එනවා, அழிப்பேன்டா, විනාශ කරනවා. அழிப்பேன்டா, මම තියනවා හොඳ දෙයක්, நாசம் பண்றேன்டா, මම විනාශ කරලා දානවා அப்படிங்கிறாரு. එහෙම කියලා කියනවා. மனம் திரும்பினோன்னு නමුත් පසුතැවිලි වෙන ගමන් இல்லடா අයියෝ නෑ செய்ய மாட்டேன் මං අනේ මොනවද කරන්නේ? என்ற ராஸ். අයියෝ මගේ බබා. இது ஆண்டவர். මේ දෙවියන් වහන්සේ. நீங்கள் அந்த மாதிரியா ඒ වගේද ඔබ? அல்லது නැත්නම් யோனா மாதிரி යෝනා වගේ ஒண்ணுமே சொல்லாம කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැතුව போயிட்டு டிக்கெட் வாங்கி போட்ல போயிட்டு படுத்தாச்சு. ගිහිලා ප්‍රවේශ පත්‍ර අරගෙන බෝට්ටුවට ගිහලා නිදාගෙන ඉන්නවා. ஒண்ணுமே திட்டலையே, කිසිම දෙයක් බැන්නේ නැහැ. ஒண்ணுமே சொல்லலையே. කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැනේ. உள்ளத்திலே கோபத்தை மறைத்து வைத்து, ඇතුලේ මේ තිත්තකම තරහව හංගගෙන තියාගෙන எரிச்சலை மறைத்து வைத்து, තිත්තකම එපා වීම ඇතුලේ අන්තර්ගත කරගෙන வெளியாலே கொட்டாமல் එළියට හලන්නේ නැතුව நல்லவன் හොඳ පුද්ගලයෙක්. ஜெபிக்கிறான், ඒ ආඥා කරනවා, ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிறான், දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරනවා, ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படுகிறான், දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වෙනවා, அற்புதங்களை அனுபவிக்கிறான். මේ හාස්කම් හැම දෙයක්ම අත්විඳිනවා. ஆனால் නමුත් அந்த ஜனங்கள் அழிய வேண்டும் என்று අර ජනතාව විනාශ වෙලා යන්න ඕන කියලා வாயை மூடிக்கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். මේ ඇතුලේ තියාගෙන මේ බලාගෙන ඉන්නවා. அவன் போய் ඔහු ගිහිල්ලා ஒரு அவனுக்கு சந்தோஷமான செய்தியை ඒ කියන්නේ තමාට සන්තෝෂය එක පණිවිඩය வெளியால தொக்க மாதிரி சொல்லணும். ඒ කියන්නේ එළිය කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ දුකක් ලෙස. Jonah is hiding all his emotions. Now this is very important. This is the time of self examination. Are you like God, where he's showing all his anger, but then he relents, he repents? Or are you like Jonah, where you harbor all your feelings inside and you want to see the demise of those who you don't like? நினிவே ஜனங்கள் அழிவதை இவன் பார்க்க ஆசைப்படுகிறான். නිනිමේ ජනතාව විනාශ වෙන එක බලන්න මොහු ආශා වෙනවා. ஆண்டவர் දෙවියන් වහන්සේ மனம் திரும்புதலை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ පසුතැවිලි වීම පිළිගන්නවා. அவர்கள் மனம் திரும்பினது இவனுக்கு பிடிக்கல. ඔවුන් පසුතැවිලි වුණ එක මොහුට කැමති නැහැ. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? நீங்கள் எப்படி? නුඹලා කෙසේද? உங்கள் குடும்பத்தினர், ඔබලාගේ පවුලේ, உங்கள் சகோதர சகோதரி, ඔබලාගේ සහෝදර සහෝදරයන් මැද්දේ, உங்கள் சக விசுவாசிகள், ඔබලාගේ අනිත් මේ ඇදහිලිවන්තයන් එක්ක, உங்கள் நாட்டு ஜனங்கள் ඔබලාගේ රටේ ඔබලාගේ ගමේ ජනතාව එක්ක தப்பு செய்கிறார்கள் தான். වැරදි කරනවා තමයි. ஆனால் அவர்கள் மனம் திரும்பும் பொழுது නමුත් ඔවුන් පසුතැවිලි වෙනකොට அவர்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்களா? ඔවුන්ට සමාව දෙන්න ඕන කියලා හිතනවද? இல்லாவிட்டால் நல்லா வேணும், නැත්තම් තවත් අවශ්‍යයි වට තවත් හම්බෙන්න ඕන. நல்லா வேணும், තවත් හොඳට ගුටි වදින්න ඕන. සාදු අපි කියන්නේ නේ, ශාපේ. සාදු කියලා කියන්නේ නේද? කකුල සාදු මං හිතුවා හොඳ වැඩේ. அவரதா அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். එහෙම ඒ වගේ හිතනවද? மொத உலகத்துல சாது சொன்னவர் யோனா. ප්‍රථම වතාවට ලෝකෙ ඇවිල්ලා සාදු කිව්වේ යෝනා. புத்தர் பிறக்க 300 வருஷத்துக்கு முந்தி வந்தவர். ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ට අවුරුදු 300කට කලින් එන්නේ. அப்பவே சாது சொல்லிட்டார். එහෙම ඒ කලින්ම සාදු කිව්වා. சரியா? அந்த மாதிரி நாங்க இருக்க கூடாது. எலிமினேட். ඒ වගේ අපි ඉන්න හොඳ නැහැ. අපි නැගී සිටිමු. பாஸ் ராஜா பிரதர் ஸ்டீவன் முன்னால வந்து சீக்கிரமா கம்யூனியன் முடிச்சிருங்க ப்ளீஸ். ඒකදී රාජත් ඒ වගේම වැඩි මහල්ලත් யாராவது ரெண்டு பேர் ஜெபிங்க. කවුරු හරි දෙදෙනෙක් යාඥා කරනවා. ஆண்டவர்